Thy people, O God. We pray, Lord, your word will be revealed, Lord, for your glory. Thank you for doing it. In Jesus' name. Amen. Today is the Lord's Day, Sunday. இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை, இது கர்த்தருடைய நாள். ఈ రోజు ప్రభు దినము ఆదివారము. I want to take you all for a sightseeing tour this morning. இந்த காலையிலே நான் உங்களை எல்லாரையும் ஒரு சுற்றுலா பயணத்துக்கு கொண்டு போக போகிறேன். ప్రియులారా, ఈ ఉదయకాలం ముందు మిమ్మల్ని అందరినీ కొన్ని కార్యములను చూసుటకు గాను మిమ్మల్ని ప్రదర్శనశాలకు తీసుకుని వెళ్ళగోరుతున్నాను. Will you all come with me for an exciting sightseeing tour this morning? இந்த காலையிலே உற்சாகமூட்டக்கூடியதான அந்த சுற்றுலா பயணத்திற்கு நீங்கள் என்னோடு கூட வருவீர்களா? మీరందరూ నాతో పాటు కలిసి ఈ విధముగా చుట్టూ ఊరు తిరిగి వచ్చే కార్యములను చూసుటకు గాను వచ్చుటకు మీకు ఇష్టమేనా? Some of you may say, Pastor, Sunday sightseeing tour is not very good. உங்களில் ஒரு சிலர் சொல்லலாம், பாஸ்டர், ஞாயிற்றுக்கிழமையில சுற்றுலா போவது நல்லதில்லை. మీలో కొంతమంది చెప్పొచ్చును, పాస్టర్ గారండి ఆదివారం పూట ఊరు తిరిగి రావటం మంచిది కాదు కదా అని చెప్పవచ్చును. I agree with you. நான் அதை ఒప్పుకొల్கிறேன். అదే సరే. But this is one of the exciting sightseeing tour. ஆனால் இதுவோ மிகவும் பரவசமூட்டக்கூடியதான ஒரு சுற்றுலா பயணம். అయితే ఇది మనలను ఉత్తేజపరులుగా మార్చినటువంటి ఒక కార్యమై ఉన్నది. Suppose somebody will tell you there are 7 wonders in the world and you will be taken on a tour to see all the 7 wonders in the world. Perhaps many people will be excited about it. ஒருவேளை யாராகிலும் உங்களை பார்த்து உலகத்தில் 7 அதிசயங்கள் காணப்படுகிறது, அந்த அதிசயங்கள் காணப்படுகிற இடங்களுக்கெல்லாம் உங்களை சுற்றுப்பயணம் கொண்டு போக போகிறோம் என்று சொன்னால் நீங்கள் அதை குறித்து எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவீர்கள், எவ்வளவு பரவசமடைவீர்கள். ఎవరైనా మీ యొద్దకు వచ్చి లోకములో 7 వింతలు ఉన్నవి, ఆ వింతైన స్థలములను చూపిస్తాను రమ్మంటే మీరు ఎంత ఉత్తేజపరులుగా ఉందరో. In the ancient world there were 7 wonders, but now almost all of them finished except the Egyptian pyramids. முந்தின நாட்களில் 7 விதமான உலக அதிசயங்கள் இருந்தன. ஆனால் தற்காலத்தில் அவைகளெல்லாம் ஏறக்குறைய அழிந்து எகிப்து தேசத்தின் பிரமிடுகள் தவிர மற்றவைகள் அதிகமாக இருக்கவில்லை. పూర్వ కాలములో లోకములో 7 విధములైన వింతైనటువంటి కార్యములు ఉండెను. ఇప్పుడైతే దాదాపు అన్నీ పోయి ఉన్నవి. ఐగుప్తు దేశం యొక్క పిరమిడ్లు తప్ప వేరేమీ లేవు. Now in the present modern world also there are 7 wonders in this world. One, as we know, one is Taj Mahal, another is Niagara Falls, etc. தற்கால நவீன உலகத்தில் 7 விதமான அதிசயங்கள் உள்ளன. அவைகளில் ஒன்று தாஜ்மஹால், மற்றொன்று நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி ஆகியவைகள் என்று உங்களுக்கு தெரியும். ప్రస్తుత కాలములోనూ 7 విధములైనటువంటి వింతైన కార్యములు ఉన్నవి. ఉదాహరణకు తాజ్ మహల్, నయాగరా జలపాతము, ఇటువంటివి 7 ఉన్నవి. But this morning I want to take you not to the 7 wonders of the world, but there are 7 greatest wonders in the Word of God. நான் இந்த காலையிலே இந்த உலகத்தில் காணப்படுகிற 7 விதமான அதிசயங்களுக்கு உங்களை கொண்டு போவதில்லை. வேதத்தில் காணப்படுகிற அதை பார்க்கலும் மிகவும் அதிசயமான 7 ஆச்சரியமான காரியங்களுக்கு நான் உங்களை கொண்டு போக விரும்புகிறேன். లోకములో ఉన్నట్టు వింతైన 7 కార్యములను చూసడం కాదు, దేవుని వాక్యములో ఉన్న 7 విధములైన ఆశ్చర్య కార్యములను చూపబోతున్నాను. All the 7 wonders or what are wonders in the world will one day all perish, but these wonders will remain forever and ever. இந்த உலகத்திலே காணப்படுவதான இந்த 7 விதமான அதிசயமான காரியங்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் அழிந்து போகும். ஆனால் வேத வசனத்தில் காணப்படுகிற இந்த அதிசயங்களோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும். లోకములో ఉన్నట్టు వింతైన 7 కార్యములు ఒకరోజు నాశనం అయిపోవును. దేవుని వాక్యములో ఉన్న ఈ ఆశ్చర్య కార్యములు ఎన్నటికనే నాశనం అవ్వవు. Now it is time to turn to the Word of God to see 7 greatest wonders that we find in the Word of God. வேத வசனத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதான 7 மிக மிக ஆச்சரியமான அதிசயங்களை காணும்படியான நேரம் இது. దేవుని వాక్యములో ఉన్నట్టు ప్రాముఖ్యమైన 7 ఆశ్చర్యమైన కార్యములను చూసే సమయం ఇది. Definitely these are we can call the greatest wonders or most blessed things in the Word of God. நிச்சயமாகவே இவைகள் மிகவும் பெரிய அதிசயங்கள், வேதவசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட காரியங்கள். నిశ్చయముగా చెప్పాలంటే చాలా గొప్ప అయినటువంటి ఆశ్చర్యకార్యమైన 7 కార్యములు. To see these 7 wonders shall we turn to Titus chapter 2 verse 11 to 14. இந்த 7 அதிசயங்களை காணும்படியாக நம்முடைய வேதத்தை நாம் தீத்து நிருபத்திற்கு திருப்பி 2ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் முதல் 14ஆம் வசனம் முடிய படிப்போம். ఈ 7 ఆశ్చర్య కార్యములను చూసుకుంటాను. తీతు పత్రిక 2వ అధ్యాయము 11వ వాక్యము నుండి 14 వరకు చదువుకుందాము. ஏனெனில்
உலகத்தில் எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபையானது பிரசன்னமாகி நாம் அவபக்தியையும் லௌகிக இச்சைகளையும் வெறுத்து தெளிந்த புத்தியும் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாய் உலகத்திலே ஜீவனம் பண்ணி நாம் நம்பியிருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகாதேவனும் நமது ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மகிமையின் பிரசன்னமாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது. அவர் நம்மை சகல அக்கிரமங்களில் நின்று மீட்டுக் கொண்டு தமக்குரிய சொந்த ஜனங்களாகவும் நற்கிரிகளை செய்ய பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாகவும் நம்மை சுத்திகரிக்கும்படி நமக்காக தம்மை தாமே ஒப்புக் கொடுத்தார். For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. ఏలియనగా సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై మనం భక్తిహీనతను ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తము అనగా మహాదేవుడును మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు ఈ లోకంలో స్వస్థ బుద్ధితోను నీతితోను భక్తితోను బ్రతుకుచుండవలని మనకు బోధించున్నది. ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి మనం విమోచించి సత్క్రియలైన ఆసక్తి గల ప్రజలను తన కోసం పవిత్రపరచుకొని తన సొత్తుగా చేసుకున్నటకు తన్ను తానే మన కొరకు అర్పించుకొనెను. Perhaps this may be one of the most wonderful texts in the whole Bible. முழு வேதாகமத்திலும் இந்த குறிப்பிட்ட பகுதி மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு வேத பகுதியாக இருக்கக்கூடும். దేవుని వాక్యం అంతటిలో ఈ భాగము చాలా ప్రాముఖ్యమైనటి భాగముగా ఉండవచ్చును. Here we find that 7 greatest wonders in the word of God. வேத வசனத்தில் உள்ள 7 பெரிய அதிசயங்களை இங்கே நாம் காண்கிறோம். దేవుని వాక్యములో ఉన్నట్టు 7 ఆశ్చర్యమైన కార్యములను ఈ భాగములో చదువుతున్నాం. First, the most wonderful gift. முதலாவதாக மிகவும் விலையேற பெற்றதான வரம். మొట్టమొదటిగా ప్రాముఖ్యమైన వరము. 11th verse, grace of God. 11ஆம் வசனத்திலே அது தேவனுடைய கிருபை என்று சொல்லப்படுகிறது. 11వ వాక్యములో దేవుని కృప. God's grace is one of the wonderful gifts. I would say the greatest or most wonderful gift. தேவனுடைய கிருபை என்று சொல்லக்கூடியது மிக மிக விசேஷமானதும் ஆச்சரியமானதுமான ஒரு வரமாக இருக்கிறது. దేవుని కృప అనేది చాలా అత్యున్నతమైన అద్భుతమైనటి వరముగా ఉన్నది. Truly, grace that Jesus gives that really can change everything in our life. உண்மையாகவே இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கிறதான கிருபையானது நம்முடைய ஜீவியத்தினுடைய சகல காரியங்களையும் மாற்றக்கூடியதாகவே இருக்கிறது. యేసు క్రీస్తు ఇచ్చినట్టు కృప అన్నది మన జీవితంలో ఉన్న సమస్త కార్యములను మార్చగలదు. Grace of God will turn our darkness into light. தேவனுடைய கிருபை நம்முடைய இருளை வெளிச்சமாய் மாற்றிவிடும். దేవుని కృప మన యొక్క అంధకారమును వెలుగుగా చేయను. Our weakness into strength. நம்முடைய బలహీనத்தை బలనుள்ளதாய் மாற்றிவிடும். బలహీనతను బలముగా మార్చను. Our filthiness into holiness. நம்முடைய அசுத்தத்தை பரிசுத்தமாய் மாற்றிவிடும். అపవిత్రతను పవిత్రతగా చేయను. Our hatred into love. நம்முடைய பகையை அன்பாக மாற்றிவிடும். మన ద్వేషమును ప్రేమగా మార్చను. Our rejected feeling into acceptance. நம்முடைய புறக்கணிக்கிறதான உணர்வை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உணர்வாய் மாற்றிவிடும். నిరాకరించబడి ఉన్నామే అనే తలంపును అంగీకరించబడి ఉన్నామనే దానిగా మార్చను. Our discouragement into encouragement. நம்முடைய அதைரியத்தை தைரியமாய் மாற்றிவிடும். అధైర్యములను ధైర్యముగా మార్చను. Our doubt into faith. நம்முடைய சந்தேகத்தை விசுவாசமாய் மாற்றிவிடும். సందేహములను అది విశ్వాసముగా మార్చను. Our sadness into gladness. நம்முடைய துக்கத்தை ஆனந்தமாய் மாற்றிவிடும். దుఃఖమును సంతోషముగా చేయను. Our fear into boldness. நம்முடைய பயத்தை தைரியமாய் மாற்றிவிடும். భయమును ధైర్యముగా Our చేయను. confusion into peace. நம்முடைய குழப்பத்தை சமாதானமாய் மாற்றிவிடும். కలవరమును సమాధానముగా చేయను. Our hopelessness into hope. நம்முடைய நம்பிக்கையில்லாத தன்மையை நம்பிக்கையுள்ளதாய் மாற்றிவிடும். మన యొక్క నిరీక్షణ లేని స్థితిని నిరీక్షణ కలవారిగా చేయను. Our sickness into health. நம்முடைய வியாதியை சுகமாய் மாற்றிவிடும். వ్యాధిని ఆరోగ్యముగా చేయను. Oh, the grace of God will completely transform every aspect of our life. தேவனுடைய கிருபை நம்முடைய ஜீவியத்தின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் மறுரூபமாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. అవును, దేవుని కృప మన జీవితంలోని ప్రతి కార్యమును రూపాంతరపరచు. Beloved ones, that is the most wonderful gift of Jesus, is the grace of God. அருமையானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு வரம்தான் அவருடைய கிருபை. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యేసు క్రీస్తు యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన
వరమే దేవుని కృప అన్నది. Thank God, the grace of God appeared unto all men. எல்லா மனுஷருக்கும் இந்த தேவ கிருபை பிரசன்னமானபடியினால் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். సమస్త మనుషులకు దేవుని కృప ప్రత్యక్షమైన కనుక ఆయనకే Every one of us is already given grace through Jesus. நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஏற்கனவே தேவனுடைய கிருபை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. మన ఒక్కొక్కరికి దేవుని కృప యేసు క్రీస్తు మూలముగా ఇవ్వబడింది. Everything is by the grace of God. ஒவ்வொரு காரியமும் தேவனுடைய கிருபையினாலே கிடைக்கிறது. ప్రతిదీ దేవుని కృప వలనే. You are sitting here by the grace of God. நீங்கள் இங்கே உட்கார்ந்திருப்பது தேவ கிருபையினாலேதான். మీరు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నది దేవుని కృప వలనే. You are breathing because of the grace of God. தேவனுடைய கிருபையினாலேதான் நீங்கள் சுவாசிக்கிறீர்கள். మీరు శ్వాస వచ్చినది దేవుని కృప వలనే. Grace is flowing from Calvary, for that shall we praise God. கல்வாரியிலிருந்து பாய்ந்து வருகிறதான அவருடைய கிருபைக்காக நாம் எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ప్రవహించున్న కృప కొరకై స్తోత్రించుము. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. கிருபையே கல்வாரியில் நின்று பாடிடுதே என்னுள்ள நன்றியால் பொங்கி வழியும் என்னுள்ள நன்றியால் பொங்கி வழியும் என்னுள் பாக்கியமே. the most wonderful plan of God. அடுத்தபடியாக தேவனுடைய மிகவும் ஆச்சரியமான திட்டம். రెండవదిగా దేవుని యొక్క ఆశ్చర్యమైనట్టి ఉద్దేశము. The most wonderful plan of God is salvation, verse 11. 11ஆம் வசனத்திலே நாம் மறுபடியும் காண்கிறோம், நம்மை பற்றி தேவனுடைய மிகவும் ஆச்சரியமான திட்டம் ரட்சிப்பு. మనల్ని గుర్చిన దేవుని ముఖ్యమైన ఉద్దేశము రక్షణ. The grace of God that bringeth salvation. எல்லாருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபை. సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప. Beloved child of God, you are saved by the grace of God. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ தேவனுடைய கிருபையினால் தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாய். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీవు దేవుని కృప వలన రక్షణ పొంది ఉన్నావు. It is not your efforts that or your cleverness or holiness that brought salvation, purely the grace of God. உன்னுடைய முயற்சியினாலோ உன்னுடைய திறமையினாலோ அல்லது உன்னுடைய பரிசுத்தத்தினாலோ நீ ரட்சிக்கப்படவில்லை, முற்றிலும் தேவ கிருபையினால் தான் நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாய். నీ ప్రయాసం వలన నీ పరిశుద్ధత వలన రక్షించబడలేదు, దేవుని కృప వలనే రక్షణ పొంది ఉన్నావు. Always think about the day that you got saved. நீ ரட்சிக்கப்பட்டதான அந்த நாளை எப்போதும் நினைவு கூர்வாயாக. నీవు రక్షణ పొందిన దినమును ఎల్లప్పుడూ తలంచుము. What a miserable sinner you were before Jesus saved you. இயேசு உன்னை ரட்சிப்பதற்கு முன்பாக எவ்வளவு பயங்கரமான பரிதபிக்கப்பட்ட ஒரு பாவியாக நீ இருந்தாய். యేసు నిన్ను రక్షించుటకు ముందుగా నీవు పరితాపకరమైన పాపిగా ఉంటివి. I remember the day that Jesus saved me. இயேசு என்னை ரட்சித்ததான நாளை நான் நினைக்கிறேன். యేసు నన్ను రక్షించిన దినము నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది. Oh, I was going to commit suicide by taking poison. நான் விஷம் அருந்தி தற்கொலை செய்யும்படியாக போய்க் கொண்டிருந்தேன். విషము త్రాగి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ప్రయత్నించు ఉంటేనే Just before taking poison, Jesus intervened. நான் அந்த விஷத்தை அருந்துவதற்கு முன்பாக இயேசு அதற்குள்ளே அவர் குறுக்கிட்டார். విషము త్రాగటకు ముందుగా యేసు నా కార్యములకు అడ్డుగా వచ్చి ఉన్నాడు. After that, Jesus appeared to me. அதன் பின்பு இயேசு எனக்கு பிரசன்னமானார். దానికి తర్వాత యేసు నాకు బయలుపడెను. Jesus told me, all your problems are created by you. இயேசு என்னை பார்த்து சொன்னார், உன்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் உன்னால் தான் வருகிறது. యేసు నాతో చెప్పెను, నీ సమస్యలన్నిటికీ నీవే కారణము. Oh, it was a great discovery for me. அது அன்றைக்கு நான் கண்டுபிடித்த ஒரு பெரிய காரியமாக இருந்தது. ఆ దినమందు నేను కనుగొన్నది గొప్ప కార్యముగా That ఉండెను. day Jesus washed all my sins away. அந்த நாளில் தானே இயேசுனுடைய எல்லா பாவங்களையும் கழுவி விட்டார். ఆ దినమందు
యేసు నా పాపములన్నిటిని కడిగెను. That day Jesus filled me with the Holy Spirit. அந்த நாளிலேயே இயேசு என்னை பரிசுத்தாவினாலும் நிறைத்தார். ఆ దినమందు యేసు పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపెను. That day I decided to serve God. அந்த நாளில் தானே நான் இயேசுவுக்கு ஊழியம் செய்ய தீர்மானித்தேன். ఆ దినమందే యేసును సేవింప తీర్మానించితిని. If there is anybody here who is not saved இங்கே இருக்கிற from யாராகிலும் your sins, பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்படாமல் யாராகிலும் இங்கே இருக்கிறீர்களா? ఇక్కడ ఎవరైనా పాపములో నుండి రక్షించబడిన వారు ఉంటే today come to Jesus. இன்று இயேசுவண்டை வாருங்கள். ఈ రోజే యేసు యొద్దకు రండి. Rather Jesus is coming to you. அல்லது இயேசுவே உங்களிடத்தில் வருவார். యేసు ప్రభువే మీ యొద్దకు వచ్చును. Open your heart. உங்களுடைய இருதயத்தை திறவுங்கள். హృదయములను తెరవండి. He will forgive you. அவர் உங்களை மன்னிப்பார். ఆయన మిమ్మలను He క్షమించును. will heal you. அவர் உங்களை சுகமாக்குவார். స్వస్థపరచును. He will give a new hope in your life. உங்களுடைய ஜீவியத்திலே ஒரு புதிய நம்பிக்கையை கொடுப்பார். నీ జీవితంలో క్రొత్త నిరీక్షణను ఇచ్చును. Before I got saved, I was one of the dullest students in the school. நான் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக என்னுடைய பள்ளியிலே நான் மிகவும் மந்தமாக படிக்கிற ஒரு மாணவனாய் இருந்தேன். నేను రక్షణకు ముందుగా నా పాఠశాలలో చాలా మందబుద్ధి కలిగిన విద్యార్థిగా I ఉంటున్నాను. failed in the first year itself, and fourth grade I failed, and I was going like that in the school life. இந்த முதலாவது வகுப்பிலும் நான்காவது வகுப்பிலும் எல்லாம் நான் தோல்வி அடைந்து இப்படிதான் என்னுடைய கல்வி நான் என்னுடைய படிப்பு சென்றது. మొదటి తరగతి 4వ తరగతిలో నేను ఫెయిల్ అయ్యి ఇట్లాగా నా చదువు చాలా మెల్లగా వెళుతూ ఉండను. Let me cut short the testimony and say that since Jesus came into my life, I felt a new brain God gave, and I came out in flying colors in my exams. சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ற இருதயத்தில் வந்த பின்பு அவர் எனக்கு ஒரு புதிய மூளையை தந்தார். அதன் பின்பு என்னுடைய பள்ளியிலே நான் மிகவும் நல்ல மதிப்பெண்களோடு தேர்ச்சி பெற்று வெளியே வந்தேன். సుక్లుప్తముగా చెప్పాలంటే నా యొక్క రక్షణకు తరువాత నేను దేవుడు నాకు నూతనమైన మెదడునిచ్చెను. దానికి తరువాత పరీక్షల్లో మంచి మార్కుల్లో పాస్ అవుతూ ఉంటే Today, as we go further into the Word of God, if there is anybody who has not given your life to Christ, today give him, and the most wonderful plan of God, salvation, you will come into that plan of God. வேத வசனத்தை இன்னும் சற்று சிந்திப்பதற்கு முன்பாக இங்கே இருக்கிற யாராகிலும் இன்னும் இயேசுவண்டை உங்களை ஒப்படைக்காமல் இருப்பீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஜீவியத்தை அவருக்கு ஒப்புவிடுங்கள். அவர் உங்களுடைய ஜீவியத்தை பற்றிய மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு திட்டத்தை வகுத்து வைத்திருக்கிறார். ఇక్కడున్న వారిలో ఇంకనూ ఎవరైనా యేసుకు మీ యొక్క హృదయం అప్పగించకపోతే ఇప్పుడే మీ జీవితములను అప్పగించుకోనండి. మిమ్మల్ని కూర్చి ఆయనకు ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది. The third wonder, the greatest wonder of life. மூன்றாவதாக மிகவும் பெரிய ஒரு ஆச்சரியம், ஜீவியத்தின் ஆச்சரியம். మూడవది మన జీవితంలో ఒక గొప్ప ఆశ్చర్యమైన కార్యం. The most wonderful life is that we live soberly, righteously and godly in this present world. Verse 12. 12ஆம் வசனத்திலே காண்கிறது போல இந்த உலகத்திலே நாம் தெளிந்த புத்தியும் நீதியும் தேவ பக்தியுள்ளவர்களுமாய் ஜீவிக்கக்கூடியதான ஒரு உன்னதமான ஜீவியம், அடுத்தபடியான ஆச்சரியமான ஒரு காரியம். మనం ఈ లోకములో స్వస్థ బుద్ధితోనూ నీతితోనూ భక్తితోనూ జీవించవలన్నది ఆశ్చర్యమైన ఒక కార్యము. I tell you, Christian life is the most wonderful life. நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன், கிறிஸ்தவ ஜீவியம் தான் மிக மிக ஆச்சரியமான ஒரு ஜீவியம். క్రైస్తవ జీవితం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అద్భుతమైన జీవితం. This is not I am telling about the people who did not receive the Holy Spirit. They cannot enjoy Christian life fully. பரிசுத்தாவி பெறாதவர்களை பற்றி நான் இந்த விஷயத்தை சொல்லவில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை நிறைவாக அனுபவிக்க முடியாது. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందినటువంటి వారు క్రైస్తవ జీవితమును సంపూర్ణముగా అనుభవించలేరు. Receiving Holy Spirit is flowing with Christian experience, flowing with milk and honey. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட பின்பு கிறிஸ்தவ ஜீவியம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற ஒரு அனுபவமாய் மாறிவிடுகிறது. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన తరువాత క్రైస్తవ జీవితం అనేది పాలు తేనెలతో పొర్లిపోరినట్టు అనుభవం. Once you receive the Holy Spirit, it is a life. Word of God says joy unspeakable and full of glory. நீங்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட பின்பு சொல்லி முடியாத சந்தோஷமும் மகிமை நிறைந்ததுமாய் உங்களுடைய ஜீவியம் காணப்படுகிறது என்று வேதவசனம் சொல்கிறது. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన తరువాత
చెప్పచాలన్నట్టు సంతోషము మహిమ నిరీక్షణతో మన జీవితం If నింపబడను. there is anybody who has not received the Holy Spirit, I tell you, you don't enjoy the fullness of the glory and the goodness of God in Christian life. இங்கே இருக்கிற யாராகிலும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை இன்னும் பெறாவிட்டால் உங்களை பற்றி நான் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் இன்னும் தேவனுடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தினுடைய சந்தோஷத்தையும் தேவனுடைய மகிமையின் நிறைவையும் இன்னும் நீங்கள் அனுபவிக்கவில்லை. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన వారు ఎవరైనా ఉన్నాడో చెప్పుచున్నారో, పరిశుద్ధాత్మ మీరు పొందకపోతే మహిమ యొక్క సంపూర్ణతను దేవుని యొక్క కృపా బాహుళ్యతను మీరు అనుభవించలేకపోతున్నారు. You may be a Christian, that is true. நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவர் என்பது உண்மைதான். మీరు క్రైస్తవులు అన్నది నిజమే. A bird can move two ways. One, it can walk. The other is it can fly. பறவை இரண்டு விதங்களில் நகர்ந்து செல்லுது. ஒன்று அது நடந்து செல்லக்கூடும், மற்றொன்று அது பறந்தும் செல்ல முடியும். ఒక పక్షి అనేది రెండు విధములుగా వెళ్ళగలదు. ఒకటి నేల మీద వెళ్ళను, రెండోది ఎగురుచూ వెళుతుంది. In one sense, if you have not received the Holy Spirit, you are a bird, but only you can walk. ஒரு விதத்திலே நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெறாத ஒரு ஆளாய் இருந்தால் தரையிலே நடந்து செல்கிறதான ஒரு பறவையை போலதான் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందనట్టి వ్యక్తులుగా ఉంటే మీరు పక్షిగా ఉండవచ్చును, అయితే నడుస్తూనే ఉంటారు. After receiving the Holy Spirit is a flying experience. You can overcome the lakes and the rivers and the mountains and the walls easily. You move out. ஆனால் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்ற பின்பு உங்களுடைய ஜீவியம் பறக்கிற அனுபவமாய் மாறிவிடுகிறது. அதனால் நீங்கள் ஏரிகளையும் ஆறுகளையும் மலைகளையும் சுவர்களையும் அவைகள் கடந்து பறந்து செல்லலாம். పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన తర్వాత మీ జీవితం అనేది ఎగురునట్టు అనుభవంగా ఉండను. మీరు నదులను, మీ కోనేరులను, పర్వతములను దాటిపోవచ్చు. All those who have received the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues, now shout hallelujah. அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட யாவரும் ஹல்லேலூயா சொல்லுவோம். అన్య భాషలు Hallelujah. And the others also, I tell you, even to this morning service, you can be filled with the Holy Spirit and you can go out of this place speaking in tongues. மற்றவர்களுக்கு நான் இந்த வேளையில் சொல்ல விரும்புகிறேன், இந்த காலையில் தானே நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு நபராக இந்த இடத்தை விட்டு திரும்பி போகலாம். ఈ ఉదయ కాలమందు నేను చెప్పుచున్నాను, మీరు కూడా పరిశుద్ధాత్మను పొంది ఈ స్థలములో వదిలి వెళ్ళినప్పుడే అన్య భాషలతో మాట్లాడుతూ మీరు వెళ్ళవలను. Again I tell you, as Brother Paul from Canada gave the testimony and told, heaven came down and glory filled my soul. Beloved ones, that is the experience of being filled in the Spirit of God. அருமையானவர்களே, கென்யாவிலிருந்து வந்த பிரதர் பால் அவர்கள் சாட்சியிலே சொன்ன வண்ணமாக பரலோகம் வந்து எனக்குள் வந்து அவருடைய மகிமை என்னை நிறைத்தது என்று சொன்னது போலவே பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த அனுபவம் உங்களுடைய அனுபவமாய் மாறிவிடுகிறது. కెన్యా నుండి వచ్చిన బ్రదర్ పౌల్ చెప్పిన విధముగా పరలోకము తెరవబడి మహిమలో దిగినది స్థలములో చెప్పినట్లుగా మీరు కూడా అన్ని భాషలతో మాట్లాడుతూ అట్టి అనుభవంతో తిరిగి వెళ్ళవలను. The most wonderful life is living soberly, righteously and godly in this present world, and that experience can only come by the help of the Holy Spirit. இந்த உலகத்திலே ஜீவிக்கக்கூடிய மிக மிக அற்புதகரமான ஒரு ஜீவம் என்னவென்றால் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களும் நீதியும் தேவபக்தியுள்ளவர்களுமாய் இந்த உலகத்தில் ஜீவிப்பதுதான். அந்த அனுபவத்தை பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக மாத்திரமே செய்ய முடியும். మనము చేయగలిగినట్టు అద్భుతమైన జీవితం ఏంటంటే స్వస్థ బుద్ధితో నీతితో భక్తితో బ్రతకటమే. ఆ అనుభవము పరిశుద్ధాత్మ మూలముగా మనకు లభించున్నది. Only the people, those who receive the Holy Spirit and lived in the Spirit of God, they only, when Jesus will come out of the tomb and out of this body to meet the Lord. யாரெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்று ஆவியின் நிறைவில் ஜீவிக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் இயேசு கிறிஸ்து கல்லறையிலிருந்து வெளியே வந்தது போல இயேசு வரும்பொழுது அவர்களும் கல்லறை விட்டு வெளியே மகிமையோடு வருவார்கள். ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొంది ఉందరో వారు మాత్రమే యేసు ప్రభువునే వారు సమాధుల్లో నుండి బయటకు వచ్చి ఎగిరిపోదురు. Maybe there may be some people who didn't receive the Holy Spirit. ஒருவேளை இங்கே சிலர் பரிசுத்த ஆவி பெறாதவர்கள் இருக்கலாம். ఈ స్థలములో కొంతమంది పరిశుద్ధాత్మ పొందకుండా ఉండవచ్చు. Maybe some of you have not received a new anointing in this convention. இந்த கன்வென்ஷனிலே உங்களில் சிலர் புதிய அபிஷேகத்தை பெறாமலும் இருக்கலாம். మీలో కొందరు కన్వెన్షన్ లో నూతన అభిషేకము ఇంకనూ పొందకుండా ఉండవచ్చు. I believe this morning Jesus with all his glory and majesty is here to bless us and fill us also. நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நம்மை அவருடைய சகல ஆசீர்வாதங்களின் நிறைவோடு நிறைக்கும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து சகல மகிமையோடும் மாட்சிமையோடும் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். మనలను సమస్త ఆశీర్వాదములతో నింపుటకై
యేసు క్రీస్తు మహిమ మహత్యములతో మన మధ్య ఉన్నాడు. Shall we close our eyes 1 minute? ஒரு நிமிஷம் இந்த கண்களை மூடுவோமா? ఒక నిమిషము కన్నులను మూసుకుందాము. And if you believe, you will see God's glory this morning. இப்பொழுது நீங்கள் விசுவாசித்தால் இந்த காலையில் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள். మీరు నమ్మిన యెడల దేవుని మహిమను ఈ ఉదయ కాలమందు చూడగలరు. Holy Spirit is the glory of God. பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் தேவனுடைய மகிமை. పరిశుద్ధాత్ముడే దేవుని మహిమ. If you believe, you will see the glory of God. நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள். మీరు నమ్మిన యెడల దేవుని మహిమను చూచెదరు. In the name of Jesus, you will burst out in tongues. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அந்நிய பாஷைகளை பேசுவீர்கள். యేసు నామములో మీరు అన్య భాషలతో మాట్లాడుదురు. In the name of Jesus, you will burst out in tongues. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அந்நிய பாஷைகளை பேச முடியாது. உங்களுடைய வாய் திறக்கப்படும். యేసు క్రీస్తు నామములో మీ నోరు తెరచి అన్య భాషలు Let the మాట్లాడండి. power of Holy Spirit come upon you now. பரிசுத்த ஆவியின் அக்கினி இப்பொழுது உங்கள் மேல் இறங்கி வரட்டும். அத்தி அத்தி எதிரோ Hallelujah. Hallelujah. Believe. விசுவாசியுங்கள், விசுவாசியுங்கள். విశ్వసించండి. Open your mouth and speak out. வாயை திறந்து பேசுங்கள். నోరు తెరచి మాట్లాడండి. Let glory come in. அந்த மகிமை உள்ளே வரட்டும். మహిమ మీలోనికి రావాలను. Let glory come in. மகிமை உள்ளே வரட்டும். రావాలను. ఓ రసరబల వంశందుర బహుళవనాలియ. హోసిన మహాదియ ఖరబౌదిన. నిసిన హత్తులాన మౌషందుర బౌదియ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Beloved ones, let us go to the next wonder. அடுத்தபடியாக அடுத்த ஆச்சரியமான விஷயத்துக்கு நாம் கடந்து செல்வோம். ప్రియులారా మరి ఒక ఆశ్చర్య కార్యమును చూద్దాము. Beloved child of God, you believe this morning God wants to bless you. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இந்த காலையில் தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் என்று விசுவாசிக்கிறாயா? దేవుని బిడ్డలారా ఈ ఉదయ కాలమందు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించగోరుచున్నాడని నీవు నమ్ముతున్నావా? Even if you had been a rebellious person against God, ஒருவேளை நீ இதுவரையிலும் தேவனுக்கு விரோதமாக மிகவும் முரட்டாட்டம் பண்ணுகிற ஒரு ஆளாக இருந்திருக்கலாம். ఇంతవరకు దేవునికి విరోధముగా నీవు తిరుగుబాటు చేసిన వ్యక్తిగా ఉండవచ్చు. my Bible says that He loadeth with gifts even to the rebellious also. அவர் முரட்டாட்டம் பண்ணுகிறவர்களுக்கும் கூட அவருடைய சகல நன்மைகள் வரங்களினால் அவர்களை நிறைக்கிறார் என்று என் வேதம் சொல்கிறது. దేవుడు తనకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేయవారికి ఆయన వరములను ఈవులను ఇచ్చి ఉన్నాడు. You go home and read Psalm 68:18 says, even to the rebellious He gives gifts. நீங்கள் வீட்டில் போய் படித்து பாருங்கள். 68ஆம் சங்கீதம் 18ஆம் வசனத்திலே அவர் முரட்டாட்டம் உள்ளவர்களையும் அவருடைய நன்மைகளால் நிரப்புகிறார். 68వ కీర్తన 18వ వాక్యములో ఆయన తిరుగుబాటు చేయవారికి కూడా వరములను ఇచ్చుతున్నాడు. Even you have been a rebellious backslider, today the grace of God, the salvation of God, the wonderful life of God, the gifts of God are coming to you. ஒருவேளை இன்றைக்கு நீங்கள் மிகவும் முரட்டாட்டம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பின்மாற்றக்காரனா இருந்தாலும் தேவனுடைய கிருபை, தேவனுடைய ரட்சிப்பு, தேவனுடைய இரக்கம், தேவனுடைய சகல ஆசீர்வாதங்கள் உங்கள் மேல் வந்திருக்கிறது. మీరు మొరటితనము కలిగినట్టు వెనుకంజ వేసిన వ్యక్తిగా ఉన్నప్పటికీ దేవుని కృప, రక్షణ, వరములు, కృపలు నీకు How ఇవ్వబడుతున్నాయి. many of you believe that God brought you here to bless you? தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாகவே இங்கே கொண்டு வந்தார் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? నన్ను ఆశీర్వదించటకే దేవుడు ఇక్కడకు తెచ్చి ఉన్నాడని మీలో ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? I believe God will honor your faith. தேவன் உங்களுடைய விசுவாசத்தை கனம் பண்ணுவார் என்று நான் நம்புகிறேன். దేవుడు మీ విశ్వాసమును ఘనపరచునని నేను In నమ్ముతున్నాను. fact, right from Wednesday, God has been blessing us. உண்மையாக சொல்ல போனால் புதன்கிழமையிலிருந்தே தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். నిజముగా చెప్పాలంటే బుధవారం నుండే దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించు ఉన్నాడు. In fact, even the procession that we had last Sunday was a really encouraging, blessed one. இன்னும் சொல்ல போனால் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்ததான நம்முடைய பவனி உண்மையாக ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாய் உற்சாகமூட்டக்கூடியதாகவே இருந்தது. పోయిన వారం జరిగినట్టు ఆ ఊరేగింపు కూడా చాలా
ఆశీర్వాదకరముగాను మమ్మలను ఉత్సాహపరచునదిగా కనబడెను. Let us go to the fourth wonder in the word of God. இப்பொழுது வேத வசனத்தில் இருக்கிற நான்காவது அற்புதமான காரியத்திற்கு நாம் செல்வோம். నాలుగవ ఆశ్చర్య కార్యమును The చూడబోతున్నాం. most wonderful hope. மிகவும் ஆச்சரியமான நம்பிக்கை. ఆశ్చర్యకరమైన నిరీక్షణ. Verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. நாம் நம்பி இருக்கிற அந்த ஆனந்த பாக்கியத்திற்கும் மகாதேவனும் நமது இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையின் பிரசன்னமாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பது. మహాదేవుడును మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు. Beloved ones, the most wonderful hope, the most blessed hope is the coming of the Lord. அருமையானவர்களே, மிகவும் ஆச்சரியமான நம்பிக்கையும் மிகவும் வாக்கியகரமான நம்பிக்கை என்னவென்றால் கர்த்தருடைய வருகை பற்றிய நம்பிக்கைதான். ప్రియులారా, మిక్కిలి అద్భుతమైన ఆశ్చర్యకరమైన నిరీక్షణ ఏమిటంటే ప్రభు రాకడను గూర్చినదే. Perhaps this may be the last convention here in Irumbuliyur. ஒருவேளை இந்த இரும்புலியூரிலே இந்த கன்வென்ஷன் கடைசி கன்வென்ஷனாக கூட இருக்கலாம். ఒకవేళ ఈ ఇరుంబులియూరులో ఇదే చివరి కన్వెన్షన్ అయి ఉండవచ్చును. In this convention only from few countries people have come. இந்த கன்வென்ஷனுக்கு சில தேசங்களில் இருந்து மாத்திரம்தான் ஜனங்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ఈ కన్వెన్షన్ కు కొన్ని దేశముల నుండి ప్రజలు వచ్చి ఉన్నారు. But very soon there is going to be an international convention in the mid sky. வெகு சீக்கிரத்திலே மத்திய ஆகாயத்தில் சர்வதேச கன்வென்ஷன் நடக்க போகிறது. అతి త్వరలో మధ్యాకాశములో ఒక గొప్ప అంతర్జాతీయ కన్వెన్షన్ We జరగబోతుంది. will meet all the glorified saints there that time. அந்த வேளையிலே மகிமையடைந்த எல்லா பரிசுத்தவான்களையும் நாம் அங்கே காண்போம். మహిమపరచబడిన పరిశుద్ధులందరినీ అక్కడ మనం చూడగలము. Not only Jesus, but Saint Paul and Peter, all will be there. இயேசு மாத்திரமல்ல, பரிசுத்த பவுல், பேதுரு போன்ற எல்லா பரிசுத்தவான்களும் அங்கே இருப்பார்கள். యేసు మాత్రమే కాదు, పరిశుద్ధ పేతురు, పౌలు లాంటి అనేక పరిశుద్ధులు అక్కడ ఉన్నారు. Maybe Saint Paul may shake hand and say, Brother Prabhakaran, how did you come here? ஒருவேளை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கை குலுக்கி பாஸ்டர் பிரபாகர் எப்படி நீங்க வந்தீர்கள் என்று கேட்பார். ఒకవేళ అపోస్తలుడైన పరిశుద్ధుడైన పౌలు చేయితో కలుపుచు ప్రభాకర్ నీవు ఎట్లా ఇక్కడికి వచ్చావు అని చెప్తాడు. By the way, tell me, what will you answer? நீங்கள் அதற்கு என்ன? Amen. He will say, by the grace of God. அவர் சொல்லுவார், நான் தேவனுடைய கிருபையினால் இங்கே வந்தேன். ఆయన చెప్పుడు దేవుని కృప వల్ల వచ్చాను. When you will be asked, Sambat, how did you come here? சம்பத், நீங்கள் எப்படி இங்கே நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் என்று அவர் கேட்பார். బ్రదర్ సంపత్ మీరు ఏ విధంగా ఇక్కడికి He will వచ్చారు? shout and say, by the grace of God. தேவனுடைய கிருபையினாலே என்று அவர் சத்தமாய் சொல்லுவார். దేవుని కృప వల్ల వచ్చానని ఆయన అరిచి చెప్పడు. Oh, we all will shout and say, by the grace of God I have come. நாம் எல்லாரும் சத்தமாய் சொல்லுவோம், தேவனுடைய கிருபையினால் நான் வந்தேன். మనమందరం కలిసి దేవుని కృప అని చెప్పండి. Hallelujah. 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 We may say, Lord, I never thought I will come here. நாம் சொல்லுவோம், கர்த்தாவே, நான் இங்கே வருவேன் என்று நினைத்து பார்க்க கூட இல்லை. ప్రభువా, నేను ఇక్కడికి వచ్చుదనని తలంచే చూడలేదు ప్రభువా. You know, I had lot of mistakes. ஆண்டவரே, என்னிடத்தில் எவ்வளவோ குறைகள் இருந்தனவே. ప్రభువా, నాలో ఎన్నో కొరతలు ఉన్నవి. I thought I will never make it. நான் ஒரு காலம் இங்கே வர முடியாது என்றல்லவா நினைத்தேன். నేను ఇక్కడికి రాలేనని కదా నేను తలంచాను. But you made it possible. ஆனால் நீர்தான் இதை சாத்தியமாய் மாற்றினீர். అయితే నీవే దానిని సాధ్యముగా చేస్తున్నావు. And it's all your grace. இதெல்லாம் உம்முடைய கிருபையினாலே தான். ఇదంతయు నీ కృపే. Beloved ones, none of us deserve to go at the rapture. அருமையானவர்களே, நாம் ஒருவராகிலும் அவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பாத்திரவான்களே அல்ல. ప్రియులారా, మనం ఎవరనమో రాకడలో కొనిపోటుకు పాత్రమే కాదు. If you look to your life, it is rotten. There is nothing goodness in it. Even if another 100 years are given to you, you can never be ready for the rapture. நீங்களுடைய ஜீவியத்தை பார்த்தால் அது எவ்வளவு சீர்கெட்டதாக காணப்படுகிறது. இன்னும் ஒரு 100 வருஷம் கொடுக்கப்பட்டாலும் கூட அது சீர்படாது. మన జీవితమును చూస్తే అది చాలా క్రమబద్ధీనముగా ఉండును. ఇంకా ఒక 100 సంవత్సరాలు ఇచ్చినను క్రమపరచలేము. If you look to your life, you can never be ready. நீங்கள் உங்களுடைய ஜீவியத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் ஒரு காலம் ஆயத்தப்பட முடியாது. మీరు మీ జీవితమును చూస్తే ఎన్నటికనే సిద్ధపడలేరు. But looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, then the Lord will make it for us. ஆனால் நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவை நோக்கி பார்த்தால் கர்த்தர் அந்த கிரியை நம்முடைய ஜீவியத்தில் செய்வார். మన విశ్వాసమునకు కర్తయు కొనసాగించువాడైన యేసును చూస్తే అది సాధ్యమే.
they that looked unto him were enlightened, their faces were not ashamed. அவரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்களுடைய முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போகவில்லை. ఆయనను తేరి చూసిన వారి యొక్క ముఖములో సిగ్గునందలేదు, వారు ప్రకాశితులైరి. If you look unto yourself, you will be put to shame. நீங்கள் உங்களை நோக்கி பார்த்தால் வெட்கம் அடைவீர்கள். మిమ్మల్ని మీరే చూస్తే సిగ్గుపడవలసి వచ్చును. Oh dear child of God, you have been thinking, I will be left behind, I will be left behind. Today Jesus is speaking to you. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நான் கைவிடப்பட்டு போய்விடுவேன், நான் கைவிடப்பட்டு போய்விடுவேன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய். ஆனால் இந்த காலையில் இயேசு உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். నేను చేయబడుతున్నది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నీవు అనుకుంటున్నావు. ఈ రోజు యేసు నీతో By మాట్లాడుతున్నాడు. the grace of God we got saved. தேவனுடைய கிருபையினாலே நாம் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டோம். దేవుని కృప వలన మనం రక్షణ By పొందాము. the grace of God we took water baptism. தேவனுடைய கிருபையினாலே நாம் ஞான ஸ்நானம் பெற்றோம். దేవుని కృప వలన బాప్తిసం By తీసుకుంటాము. the grace of God we received the Holy Spirit. தேவனுடைய கிருபையினாலே நாம் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றோம். దేవుని కృప వలన పరిశుద్ధాత్మను By the పొందాము. grace of God he kept us so far. தேவனுடைய கிருபையினாலே இம்மட்டுமாய் அவர் நம்மை பாதுகாத்தார். దేవుని కృప వలన ఇంతవరకు And కాపాడను. by the grace of God we will go when he comes. தேவனுடைய கிருபையினாலே அவர் வரும் பொழுது நாம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். దేవుని కృప వలనే ఆయన వచ్చినప్పుడు మనమందరము కొనిపోబడము. The grace of God will prepare us, beloved ones. அருமையானவர்களே, தேவ கிருபை நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும். ప్రియులారా, దేవుని కృపే మనలను By the సిద్ధపరచును. grace of God we will go, lifting up our hands and praise God. By the grace of God when he comes we will go. இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது தேவனுடைய கிருபையினால் நாம் அவருடைய அருகில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறபடியினால் நம்முடைய கைகளை உயர்த்தி நாம் கர்த்தரை యేసు ஸ்தோத்திரப்படுவோமாக. వచ్చినప్పుడు మనమందరం వెళ్ళదుము, స్తోత్రించుదుము. Hallelujah, 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 amen. Grace of God can transform us, beloved ones. அருமையானவர்களே, தேவனுடைய கிருபை நம்முடைய ஜீவியத்தை மறுரூபமாக்கி விடும். ప్రియులారా, దేవుని కృప మన జీవితమును రూపాంతరపరచును. One man of God says the word grace, G-R-A-C-E, is like a gift received at the expense of Christ. கிரேஸ், அதாவது ஆங்கில பதத்தினுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினுடைய கருத்தை ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் சொல்லும் பொழுது, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து விலைக்கரத்தை செலுத்தினபடினால் நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான வரம் என்று அதை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். కృప అనే పదానికి ఇంగ్లీషు పదములో ఉన్నట్టు అక్షరముల యొక్క విస్తరణకు ఒక భక్తుడు చెప్తున్నాడు, యేసుక్రీస్తు కల్వారి శిలువలో చెందిన ఆ యొక్క క్రైమ్ యొక్క వరమే కృప ఉన్నది. Oh, sorry. Gift received at Christ's expense. கிறிஸ்து தம்மை விலைக்கிரயமாய் கொடுத்தது மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஈவு. క్రీస్తు తన్ను క్రయముగా చేయటం వలన మనకు దొరికే వరము. Oh, beloved ones, this is the most blessed hope of coming of the Lord. ஆம் அருமையானவர்களே, கர்த்தருடைய வருகை பற்றியதான நம்பிக்கை என்று சொல்வது மிக மிக ஆச்சரியமான ஒரு நம்பிக்கை. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రభు యొక్క రాకడన్నది మనకివ్వబడిన చాలా ఆశ్చర్యకరమైన నిరీక్షణ. Now let us go to the fifth wonder in the word of God. இப்பொழுது வேத வசனத்தில் இருக்கிற ஐந்தாவது அற்புதத்திற்கு நாம் கடந்து செல்வோம். వాక్యములోని 5వ అద్భుతమును The చూస్తున్నాము. most wonderful sacrifice. மிகவும் ஆச்சரியகரமான ஒரு பலி. చాలా ఆశ్చర్యకరమైన బలి. Verse 14, he gave himself for us. Beloved ones, that is the greatest, the most wonderful sacrifice. 14ஆம் வசனத்திலே நாம் காண்கிறோம், அவர் தம்மை தாமே நமக்காக ஒப்புக் கொடுத்தார். அவர் விதமாய் ஒப்புக் கொடுத்தது மிக மிக அற்புதகரமான ஒரு பலியாகும். ఆయన మన కొరకై తన్ను తానే అర్పించుకొనెను. ఇది అద్భుతమైన ఒక సమర్పణ. There are so many people, great people died and became martyrs for noble things. நாம் உலகத்தில் பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவோ பெரிய ஆட்கள் பல முக்கியமான உன்னதமான சில நோக்கங்களுக்காக அவர்கள் மரித்தார்கள், இரத்த சாட்சிகளாய் மாண்டார்கள். లోకములో ఉన్నట్టు అనేకులు అనేక గొప్ప కార్యముల నిమిత్తమై బలిగా మారి But ఉన్నారు. there is no sacrifice like the sacrifice of Christ. When we were yet sinners, he died for us. என்றாலும் நாம் பாவிகளாய் இருந்த பொழுது நமக்காக இயேசு கிறிஸ்து மரித்தாரே, அவரை போன்ற ஒரு பலி வேற எந்த பலியும் அவரை போன்ற ஒரு பலியை நாம் எங்கும் காண முடியாது. మనము ఇంకనూ పాపులముగా ఉన్నప్పుడే మన కొరకై మరణించిన ఆ యేసు యొక్క బలి లాంటిది వేరేదీ లేదు. Beloved ones, one day I had a vision of Jesus dying on the cross. அருமையானவர்களே, ஒரு நாள் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு தரிசனத்தை நான் கண்டேன். ఒక రోజు యేసుక్రీస్తు సిలువలో మరణించిన దర్శనము I చూస్తున్నాను. saw the crown of thorns, how he was bleeding.
அவருடைய தலையில் முட்கிரீடம் வைக்கப்பட்டு எவ்விதமாக ரத்தம் வடிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நான் கண்டேன். ఆయన తల మీద ముండ్ల కిరీటం ఉంచబడెను, రక్తము కారుచున్నది. When I had the vision of that sacrifice, beloved ones, immediately I surrendered my life to serve Him who made that supreme sacrifice. மிகவும் விலையேறப்பட்டதான் அப்படிப்பட்டதான ஒரு பலி அவர் செலுத்தினதை நான் கண்ட பொழுது எனக்காக இப்படிப்பட்ட விசேஷமான பலி செலுத்தின அவருக்கு சேவை செய்யும்படியாக என்னுடைய ஜீவியத்தை நான் அப்பொழுது பிரதிஷ்டை செய்தேன். ఆయన యొక్క అమూల్యమైన బలిని నేను చూసినప్పుడు నా కొరకై బలిగా మారిన ఈ ప్రభువునే సేవించుదును అని నన్ను నేను అప్పగించుకుంటున్నాను. Beloved child of God, if you really understand the sacrifice, the suffering that He had gone through for you and me, in return, with a grateful heart, you will say, Lord, you have done this much for me. I want to serve you. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து செலுத்தினதான அந்த விலையேறப்பட்ட பலியையும் அவர் தன்னை தானே அர்ப்பணித்ததை நீ உண்மையாக உணர்வாய் என்றால் அதற்கு ஈடாக நீ நிச்சயமாக சொல்ல முடியும், ஆண்டவரே, நான் என்னை உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறேன், உமக்காக நான் சேவை செய்வேன் என்று. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క త్యాగ బలిని నీవు తలంచినడలో దేవా నిన్నే సేవించుదని నిన్ను నీవే ఆయనకు అప్పగించుకుంటూ తప్ప మరి ఏమీ నీవు చేయలేవు. Millions and millions of people every day going to hell. What are you doing for Jesus? லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் அனுதினமும் நரகத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்களே, அதற்காக நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? లక్షల కొలది ప్రజలు ప్రతిదినము నరకమునకు వెళుతున్నారే, వారి కొరకు నీవేం చేస్తున్నావు? If you really love Him, you will really serve Him. நீ உண்மையாக கர்த்தரை நேசிப்பாய் என்றால் நீ அவரை சேவிப்பாய். నీవు ఆయనను నిజముగా ప్రేమించితే ఆయనను సేవించుదువు. The greatest privilege on this earth is nothing but serving the King of Kings and the Lord of Lords. இந்த உலகத்திலே காணப்படக்கூடிய மிக மிக பெரிய ஒரு சாக்கியம் என்னவென்றால் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமாயிருக்கிற அவருக்கு ஊழியம் செய்வதுதான். రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అయిన ఆయనను సేవించుటయే ఈ లోకములో మనం చేయగలిగిన ఒక గొప్ప పని అయ్యున్నది. Beloved ones, I am from a poor family. அருமையானவர்களே, நான் ஒரு எளிமையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். ప్రియులారా, నేను చాలా పేద కుటుంబంలో జన్మించాను. I don't have much of an education. எனக்கு அதிகமான கல்வி இல்லை. అధికమైన విద్య నాకు లేదు. And I was one of the dullest students in the school. பள்ளியிலே நான் மிகவும் மந்தமான நிலைமையில் இருந்த ஒரு மாணவன். స్కూల్లో మంద బుద్ధి కలిగిన వాడిని. I was one of the worst students in the school, being suspended very often because of my naughty character. என்னுடைய மிகவும் குறும்புகரதனமான நடவடிக்கையினால் அடிக்கடி பள்ளியிலிருந்து நான் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு மிகவும் மோசமான நிலைமையில் இருந்த ஒரு மாணவன். నా తుంటరితనం వలన పలుసార్లు స్కూల్లో నుండి నేను బయటికి నెట్టేయబడేవాడిని. I was such an angry man. When I get angry, I destroy things. நான் மிகவும் கோபப்படுகிறவனாக இருந்தேன். எனக்கு கோபம் வரும்பொழுது எனக்கு முன்பால் இருக்கிற பொருட்களை எல்லாம் நான் அழித்து போடுவேன். నేను చాలా కోపిష్ఠుని. కోపం వచ్చిందంటే వస్తువులన్నిటిని నేను పగలగొడతా ఉంటాను. In the school, I used to steal things from other children. பள்ளியிலே மற்ற மாணவர்களுடைய பொருட்களை நான் திருடுவேன். స్కూల్లో ఇతరుల యొక్క వస్తువులను దొంగిలించుదును. If Jesus could change me to serve God, for which I am least worthy, I am sure you all can come out to serve God. நான் கொஞ்சமேனும் தகுதியற்றவனாக இருக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து என்னை மாற்றி அவருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கி இருப்பார் என்றால் அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாதா? ఏ మాత్రము అర్హత లేనట్టి నన్నే ఆయనను సేవించువాడుగా మార్చితే మిమ్మల్ని కూడా ఆయన ఆ విధముగా చేయగలడు. Out of Zion, the perfection of beauty, Jesus is calling you, come my child, to serve me and love me. பூரண வடிவுள்ள சீயோனிலிருந்து இயேசு அழைக்கிறார், என் பிள்ளையே, என்னை நேசிக்கும்படியாக எனக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக நீ முன்னுக்கு வருவாயாக. సంపూర్ణ సౌందర్యము గల సీయోనులో నుండి యేసు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. నా కుమారుడు కుమారి, నన్ను సేవించుటకును నన్ను ప్రేమించుటకును రమ్ము అని. If I can serve God, such a worst person like me, dull person like me, you all surely you can serve the Lord. மிகவும் மோசமான ஒருவனாக மந்தமான ஒருவனாக இருந்த நானே கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்ய முடியும் என்றால் நிச்சயமாக நீங்கள் யாவரும் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யலாம். మిక్కిలి మోసకరమైన మంద బుద్ధి కలిగిన నేనే ఆయనను సేవించగలవాడుగా మారితే మీరు కూడా ఆయన సేవించగలరు. Today, if you hear His voice, harden not your heart. இன்று அவருடைய சத்தத்தை நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்த வேண்டாம். ఈ దినమందు మీరు ఆయన స్వరమును వినయడలో మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనవద్దు. His love is calling you now. இந்த வேளையிலேயே அவருடைய அன்பு உங்களை அழைக்கிறது. ఆయన ప్రేమ ఈ దినమందు మిమ్ములను పిలుచున్నది.
చెప్పండి. My child, I will give you grace. என் பிள்ளையே, நான் உனக்கு வேண்டிய கிருபை கொடுப்பேன். నా బిడ్డ, నీకు కావలసిన కృపను నేను ఇచ్చుదును. My child, fear not to serve me. என் பிள்ளையே, நீ எனக்கு ஊழியம் செய்ய பயப்பட வேண்டாம். నా బిడ్డ, నన్ను సేవించే విషయంలో భయపడవద్దు. I am your El Shaddai, mother like God. நான் உனக்கு எல் ஷதாவாய், தாயை போன்ற தேவனாய் இருக்கிறேன். నేను నీకు ఎల్ షడాను, తల్లి వంటి దేవుడను. It is you are, when you are serving God in a way, you are serving your loving mother. நீங்கள் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும் பொழுது இன்னொரு விதத்தில் நீங்கள் அன்பு கூறுகிற ஒரு தாய்க்கு நீங்கள் ஊழியம் செய்கிறீர்கள். మీరు ప్రభువును సేవించున్నారంటే మిమ్మల్ని ప్రేమించే తల్లిని సేవించుటకు. Oh, mother like God is calling you. Fear not, my child. Come and serve me. I will help you. Up Zion and will appear in glory. வெகு சீக்கிரத்தில் கர்த்தர் சீயோனை கட்டி தம்முடைய மகிமையிலே வெளிப்பட போகிறார். అతి త్వరలో ప్రభువు సీయోనును కట్టి మహిమలో ప్రత్యక్షమగును. Now let us go to the sixth wonder in the word of God. இப்பொழுது வேத வசனத்தில் இருக்கிற ஆறாவது அற்புதகரமான காரியத்திற்கு செல்வோம். దేవుని వాక్యములోని 6వ అద్భుత కార్యము. The most wonderful work. மிகவும் அற்புதகரமான ஒரு கிரியை, வேலை. అద్భుతమైన క్రియ. What is the most wonderful work? மிகவும் ஆச்சரியமான அந்த வேலை என்ன? ఈ అద్భుతమైన క్రియ ఏమిటి? Verse 14, to redeem us from all iniquity and purify us. நம்மை சகல அக்கிரமங்கள் என்று மீட்டுக்கொண்டு நம்மை சுத்திகரிக்கும்படியாக, మనలను సమస్త విధమైన దుర్నీతి నుండి విమోచించి శుద్ధీకరించవలెను. The most wonderful work of God is to redeem us from all iniquity and to purify us. தேவனுடைய மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு கிரியை என்னவென்றால் சகல அக்கிரமங்களிலிருந்து நம்மை மீட்டுக்கொண்டு நம்மை சுத்திகரிக்க வேண்டும் என்பதுதான். మిక్కిలి ఆశ్చర్యకరమైన క్రియ ఏమిటంటే సమస్త విధమైన దుర్నీతి నుండి విమోచించవలెను. Oh, God wants to deliver us from all iniquity. தேவன் நம்மை எல்லா அக்கிரமங்களிலிருந்து விடுதலையாக்க விரும்புகிறார். దుర్నీతి నుండి విమోచింపగోరుచున్నాడు. Pastor Don very often used to say that America is Sodom and Gomorrah. பாஸ்டர் டான் அவர்கள் அடிக்கடி அமெரிக்கா சோதோம் குமோரா என்று சொல்வார்கள். పాస్టర్ డాన్ గారు తరచుగా చెప్పుతున్నారు అమెరికా దేశము సొదొమ గొమొర్రా లాంటిదని. Almost all the people agree in America there are two reasons why America is Sodom and Gomorrah. ஏறக்குறைய அமெரிக்காவில் இருக்கிற எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியதான இரண்டு காரணங்கள், அது சோதோம் குமோரா என்று சொல்லப்படுவதற்குரிய இரண்டு காரணங்கள். అమెరికా దేశంలో ఉన్న వారందరూ అది సొదొమ గొమొర్రాని అంగీకరించడానికి రెండు కారణాలు ఏమిటంటే, one is television in America and the public schools in America. முதலாவதாக அமெரிக்காவில் இருக்கிறதான தொலைக்காட்சிகள், இரண்டாவதாக அங்க இருக்கிறதான பொதுவான பாடசாலைகள். అక్కడ ఉన్నటువంటి టెలివిజన్ లో మొట్టమొదటిది, రెండవది అక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ స్కూల్. It's a sad thing that in America many schools they have got guards, and some of the schools they check the students whether they have guns in their pocket before they come into the classroom. அமெரிக்காவிலே நடக்கிற அந்த காரியத்தை குறித்து சொல்வது துக்கமான விஷயம். அநேக பள்ளிகளிலே காவல்காரர்கள் உண்டு. பள்ளிக்கூடத்துக்கு வருகிற மாணவர்கள் துப்பாக்கிகள் இதை போன்ற பயங்கர ஆயுதங்கள் வைத்திருக்கிறார்களா என்று அவர்கள் சோதனை செய்த பின்புதான் உள்ளே அனுப்பப்படுகிறார்கள். అమెరికా దేశం యొక్క స్థితి చూడండి. పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కాపలా కాసేవారు వాళ్ళ జేబుల్లో తుపాకులు ఉన్నవాని వారిని పరిశీలన చేస్తున్నారు. But the first one is that is television. முதலாவது காரியம் என்னவென்றால் டெலிவிஷன். మొట్టమొదటి కార్యము టెలివిజన్. In India also I could see corruption is rapidly creeping into this country. இந்தியாவிலும் கூட வெகு வேகமாக இந்த அழிவு தீமையானது பரவி கொண்டிருக்கிறது. ఇండియా దేశంలోనూ ఇటువంటి నాశనత అన్నది కొద్ది కొద్దిగా ప్రవేశించు ఉన్నది. If you have got a television set at home, I tell you in the name of the Father, Son and the Holy Spirit, you with your money bought a devil in the house. உங்களுடைய வீட்டிலே டெலிவிஷன் இருந்தால் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது என்னவென்றால், உங்களுடைய பணத்தை செலவழித்து பிசாசை வீட்டில் வாங்கி வைத்திருக்கிறீர்கள். మీ ఇంట్లో టెలివిజన్ ఉన్నదంటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామములో నేను మీకు చెప్తున్నాను, డబ్బులను ఖర్చు చేసి సైతాన్ని తెచ్చి మీరు ఇంట్లో పెట్టుకొని ఉన్నారు. I command you in the name of the Lord, as soon as possible, as you go home, get rid of that devil. கர்த்தருடைய நாமத்திலே நான் உங்களுக்கு கட்டளையிடுகிறேன், நீங்கள் வீட்டிற்கு திரும்பி சென்ற பின்பு எவ்வளவு சீக்கிரம் அதை தள்ளி போட முடியுமோ அதை செய்யுங்கள். ప్రభు నామములో చెప్తున్నారు, మీరు ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత
ఎంత త్వరగా మీరు వాటిని తీసివేయగలరో తీసేయండి. God wants to deliver us from all iniquity and purify us unto himself. தேவன் நம்மை சகல அக்கிரமங்களிலிருந்து மீட்டுக்கொண்டு அவருக்குரியவர்களாய் இருக்கும்படியாய் சுத்திகரிக்க விரும்புகிறார். దేవుడు మనల్ని సమస్త దుర్నీతి నుండి విమోచించి తనకు చెందిన వారుగా పవిత్రపరచుకొనుచున్నాడు. And the seventh one, let us go to the seventh wonder in the word of God. இப்பொழுது வேத வசனத்தில் இருக்கிறதான ஏழாவது அதிசயத்திற்கு நாம் போவோம். వాక్యములో ఉన్నట్టు 7వ అక్షయ కార్యము. The most wonderful people, மிகவும் ஆச்சரியகரமான ஜனங்கள், ఆశ్చర్యకరమైన the జనులు, most wonderful people in the world. உலகத்திலேயே மிகவும் ஆச்சரியமான ஜனங்கள், లోకములోనే ఆశ్చర్యకరమైన జనులు. 14th verse, a people, a peculiar people, zealous of good works. நற்கிரியைகளை செய்யக்கூடிய பக்தி வைராக்கியம் உள்ள ஜனங்கள், సత్క్రియలందు ఆసక్తి కలిగిన జనులు. A peculiar people, zealous of good works. They are the most wonderful people in this world. நற்கிரியைகளை செய்யக்கூடிய பக்தி வைராக்கியம் உள்ள இந்த விசேஷித்த ஜனங்கள் தான் இந்த பூமியிலே உலகத்திலே மிகவும் ஆச்சரியகரமான ஜனங்கள். సత్క్రియలందు ఆసక్తి కలిగినట్టు ఒక వైరాగ్యము కలిగిన జనులే ఆశ్చర్యకరమైన జనులు. You are a chosen generation. நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி, మీరు ఏర్పరచబడ్డ A royal priesthood. நீங்கள் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம், రాజరికమైన యాజక A సమూహము, holy nation. நீங்கள் ஒரு பரிசுத்த ஜாதி, పరిశుద్ధమైన జనము, A peculiar people. நீங்கள் அவருக்கென்ற விசேஷித்த ஜனங்கள். మీరు ఆయనకు సొంతమైన విశేష That we జనులు. should show forth the praises of him who had delivered us from darkness into his marvelous light. அந்த காலத்திலிருந்து அவருடைய ஆச்சரியமான ஒளியின் இடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டும். అంధకారములో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి తెచ్చిన వారిని స్తుతించడం ద్వారా ఏర్పరచబడిన జనులు. Beloved ones, because of Jesus, we are peculiar people. We are not like all other people. அருமையானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக நாம் மிகவும் விசேஷித்த ஜனங்கள், மற்ற ஜனங்களைப் போல சாதாரண ஜனங்களே அல்ல. ప్రియులారా, మనము ఇతరుల వంటి వారము కాదు, యేసు క్రీస్తు నిమిత్తమై విశేషమైన జనులము. We cannot conform ourselves to the worldly ways of fashions. உலக பிரகாரமான வேஷங்கள், உலக பிரகாரமான நடவடிக்கைகளோடு நாம் நம்மை ஒப்பிட்டுக் கொள்ளக் கூடாது. లోక సంబంధమైనట్టి ఆ యొక్క అలంకారములు వాటితో మనం పోసి వెళుతూ ఉండకూడదు. Why don't our sisters wear ornaments? நம்முடைய சகோதரிமார்கள் ஏன் நகைகள் போடுவதில்லை? మన సహోదరులు నగలు వేసుకున్నట్లేదు ఎందుకని? They are peculiar people. அவர்கள் விசேஷித்த ஜனங்கள். వారు విశేషమైన వారు. We are going to walk on the street of gold in Jerusalem. எருசலேமிலே, புதிய எருசலேமிலே பொன்னினால் செய்யப்பட்ட வீதியிலே நாம் நடக்க போகிறோம். నూతన యెరూషలేములో బంగారముతో వేయబడిన ఆ యొక్క రోడ్లో నడవబోతున్నాము. We are going to walk on the street of gold. நாம் பொன்தல வீதிகளிலே நடக்க போகிறோம். సువర్ణ వీధులలో నడవబోతున్నాము. Suppose now you walk on the street, now not suppose, here we walk on the street of concrete streets or some other streets which are tarred. நாம் இப்பொழுது சாதாரணமாக கான்கிரீட்னால் போடப்பட்ட சாலைகள், சில இடங்களிலே தார் ரோடுகளில் நாம் நடக்கிறோம். సాధారణంగా కాంక్రీట్ తారు వేయబడిన రోడ్లలో నడుస్తున్నాము. If one of them will take a piece of tar or a concrete, I will put here, what will say? Mad woman. Look at, from the street she took a piece of concrete and put it here. யாராகிலும் ஒருவர் அந்த கான்கிரீட்ல ஒரு சிறிய பகுதியோ அல்லது ஒரு சிறிய பகுதி தாரை எடுத்து இங்கே வைத்துக் கொண்டால் நாம் என்ன சொல்லுவோம்? பைத்தியக்காரர், சாலையில் இருக்கிற தாரை கான்கிரீட் எடுத்து காதில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லுவோம் அல்லவா? కాంక్రీట్ తారులో ఒక చిన్న భాగాన్ని తీసుకొని మన చెవులకో ముక్కలకో మనం తగిలించుకుంటే ఏమంటారు? పిచ్చి పట్టిపోయింది ఏమకు ఈ విధంగా చేస్తున్నది అని Beloved చెప్పారు. ones, soon we are going to walk on the street of gold. If we take a piece of that where we walk, if we put it there, it is madness. அருமையானவர்களே, வெகு சீக்கிரத்திலே நாம் பொன்தல வீதியிலே நடக்க போகிறோம். நாம் நடக்க போகிற நம்முடைய கால்களில் இருக்கிற அந்த பொன்னை எடுத்து நம்முடைய காதுகள் வைத்துக் கொண்டால் நாம் பைத்தியக்காரர்கள் அல்லவா? ప్రియులారా, అతి త్వరలో బంగారపు వీధులలో మనం నడవబోతున్నాము. ఆ యొక్క బంగారం తీసుకొని మన యొక్క చెవులకు ముక్కలకు తగిలించుకుంటే అది పిచ్చితనంగా కనబడదా? Once a man of God told, you know, when God created in the head, he made so many holes here and there and all. If God wanted you to wear some earrings, God could have made 2 holes here also. Do you think God has forgotten this and he remembered all other holes? ஒரு முறை ஒரு தேவனுடைய மனிதன் சொன்னார், தேவன் மனுஷனை சிருஷ்டிக்கும் பொழுது அவனுடைய முகத்திலே காணப்படுகிற பலவிதமான துவாரங்களை எல்லாம் வைத்து சிருஷ்டித்தார்.
ஆனால் தேவன் மனுஷன் இந்த நகைகளை போட வேண்டும் என்று விரும்பியிருந்தார். அவர் இந்த காதுகளிலும் கூட அவர் அந்த துவாரங்கள் வைத்திருப்பார். தேவன் இப்படி துவாரம் போட மறந்து விட்டார் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? ఒక దేవుడు మనుషుడు చెప్పాడు, దేవుడు మనుషుని కలుగు చేసినప్పుడు అవసరమైనటువంటి రంధ్రములను ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాడు. ఆయన చెవులకు రింగులు లాంటి పెట్టుకోవాలంటే చెవులకు కూడా రంధ్రాలు పెట్టుంటాడు కదా. Don't be a foolish woman. Remove all his foolishness and glorify God. And you be a peculiar people. புத்தியீனமான ஒரு ஸ்திரீயை போல இருக்க வேண்டாம். இந்த புத்தியீனமான காரியங்களை எல்லாம் தள்ளிவிடுங்கள். நீங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். நீங்கள் பொன்தல வீதியில் நடக்க ஆயத்தப்படுங்கள். புத்திஹீனுలైన స్త్రీల వలె ఉండక వాటన్నిటిని విసిరి పారవేసి బుద్ధి కలిగిన వారుగా మారి ఆ బంగారు వీధుల్లో నడుచుటకు We are a peculiar people. We shouldn't appear like other people in the world. அருமையானவர்களே, நாம் விசேஷித்த ஜனங்கள். உலகத்தில் இருக்கிற சாதாரண ஜனங்களை போல நாம் காணப்படக்கூடாது. మనం విశేషమైన వారము, లోకములోని సాధారణ జనుల వలె జీవించకూడదు. I remember once our late respected pastor Philip Chandapille, he went to visit an asylum. ஒரு காரியம் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. மென்டல் அசைலம். நம்முடைய கடந்ததான கனத்துக்குரியதான பாஸ்டர் பிலிப் சாண்டப்பிள்ளை அவர்கள் ஒரு முறை புத்தி சுயாதீனம் இல்லாதவர்கள் காணப்படுகிற ஒரு இடத்திற்கு அவர் விஜயம் செய்தார். పాస్టర్ ఫిలిప్ చాండపల్లి గారు ఒకసారి పిచ్చి వాళ్ళు ఉండే ఆ ఆసుపత్రి భాగానికి వెళ్ళారు. Because the superintendent of that mental asylum was our believer, so he invited, so Pastor Philip went around the mental asylum. அந்த மனநோய் மருத்துவமனையில் இருந்ததான சூப்பரிண்டென்ட் அவர் நம்முடைய விசுவாசியா இருந்தபடினால் ஒரு முறை அவர் நம்முடைய பாஸ்டர் அவர்களை அங்கே அழைத்திருந்தார். ఆ పిచ్చి ఆసుపత్రికి అధికారి విశ్వాసి కాబట్టి ఆయన ఆహ్వానించాడు. పాస్టర్ గారు తిరిగి చూడడానికి వెళ్ళి ఉన్నాడు. After seeing all the mad people, Pastor Philip was leaving the place. அங்கிருந்த பைத்தியக்காரர்கள் எல்லாரையும் பார்த்துவிட்டு கடைசியாக பாஸ்டர் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே வந்தார். అక్కడున్న పిచ్చి వాళ్ళందరిని చూసి పాస్టర్ ఫిలిప్ గారు తిరిగి వస్తున్నాడు. So all those mad people came to the window and they all started clapping hand and smiling. அந்த வேளையிலே அந்த பைத்தியக்காரர்கள் எல்லாம் ஜன்னல் வழியாக வந்து நின்று பார்த்து கை தட்டி சிரித்தார்கள். ఆ సమయంలో ఆ పిచ్చి వాళ్ళందరూ కిటికీల దగ్గరికి వచ్చి చప్పట్లు కొట్టి నవ్వుతూ ఉండారు. So Pastor Philip asked the believer, why are they laughing? அப்பொழுது பாஸ்டர் பிலிப் அந்த விசுவாசி பார்த்து ஏன் இவர்கள் எல்லாம் சிரிக்கிறார்கள் என்று கேட்டார். పాస్టర్ ఫిలిప్ గారు ఆ విశ్వాసితో ఎందుకు వీళ్ళందరూ నవ్వుతున్నారు అని అడిగారు. Then that believer told us, Pastor, they think you are mad. அப்பொழுது அந்த விசுவாசி சொன்னார், பாஸ்டர் நீங்கள் பைத்தியக்காரர் என்று அவர்கள் எல்லாரும் நினைக்கிறார்கள். పాస్టర్ గారండి వాళ్ళందరూ అనుకునేది ఏమిటంటే మీరు ఒక పిచ్చివారని అనుకుంటున్నారు. Beloved ones, the people in the world will say when you remove all these things that you are mad, but we know who are mad. அருமையானவர்களே, இந்த நகைகளை எல்லாம் நீங்கள் கழற்றி விடும் பொழுது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் உங்களை பார்த்து பைத்தியக்காரர்கள் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் உண்மையான பைத்தியக்காரர்கள் யார் என்று நமக்கு தெரியும். ఈ నగలన్నింటినీ వదిలిపెట్టితే మనల్ని లోకస్తులు పిచ్చి వాళ్ళు అంటారు. అయితే నిజంగా ఆ వెర్రితనం పిచ్చి పట్టిన వాళ్ళు ఎవరనేది హల్లెలూయా హల్లెలూయా. Definitely those who take the tar and concrete and put it here, they are mad. உண்மையாகவே But don't tell them like that. உண்மையாகவே இந்த தார் அல்லது கான்கிரீட் எடுத்து இங்கே போட்டுக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் பைத்தியக்காரர்கள் தான். ஆனால் அவர்கள் பைத்தியக்காரர்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம். నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ తారు కాంక్రీట్లను ధరించే వారంతా పిచ్చివాళ్లే. ఈ విషయాన్ని మీరు వెళ్ళి చెప్పకూడదు. The most wonderful people, the peculiar people, the holy nation we are. நாம் இந்த உலகத்திலே மிகவும் ஆச்சரியகரமான ஜனங்களும் விசேஷித்த ஜனங்களும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருக்கிறோம். మనమైతే దేవుని కొరకై విశేషమైనట్టి పరిశుద్ధమైన జనముగా ఉన్నాము. When Saint Paul and other saints went to a city, the people there told, the people those who make the world upside down have come here. பேதுரு அப்போஸ்தலன் பவுல் அப்போஸ்தலன் மற்றவர்கள் எல்லாரும் ஒரு குறிப்பிட்ட பட்டணத்திற்கு போன பொழுது அந்த பட்டணத்தில் இருந்த ஜனங்கள் அவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள், உலகத்தை கலக்குகிற ஜனங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். உலகத்தை தலைகீழாக கவிழ்க்கிற ஜனங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். అపోస్తలుడైన పౌలు తక్కిన పరిశుద్ధులు ఒకసారి ఒక పట్టణంకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రజలు చెప్పారు, లోకమును తలక్రిందులుగా చేయవారు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారని. Suppose all the people in the world are standing upside down and you are the only one standing right side up, what will happen? உதாரணமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் தலைகீழாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள், நீங்கள் ஒருவர் மாத்திரம் நேராக நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். ఉదాహరణకు లోకములో ఉన్న వాళ్ళందరూ తలక్రిందులుగా నిలబడిచో మీరు మాత్రమే నిటారుగా నిలబడ్డారు అనుకోండి. They all will say you are upside down. அவர்கள் உங்களை பார்த்து என்ன சொல்வார்கள்? நீங்கள் தலைகீழா இருக்கிறீர்கள் என்றுதான் சொல்வார்கள். వాళ్ళందరూ కలిసి మీరే తలక్రిందులుగా ఉన్నట్లు చెప్పుదురు. So the Bible says when Saint Paul and others who were
right side up when they are, all those who were upside down told, you are the one who is upside down, now come here. ஆகவேதான் பரிசுத்த பவுலும் இன்னும் சிலர் எல்லாம் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு போன பொழுது அங்கே தலைகீழாக இருந்த ஜனங்கள் இவர்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள், நீங்கள் இந்த உலகத்தை தலைகீழாக கவிழ்க்க வருகிறீர்களா? పౌలు దక్షిణ వార ఊరికి వెళ్ళి జనులను తలకిందులుగా చేయవారు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారని వారు చెప్పినట్టు సందర్భంలో Beloved ones, we need more such upside down people. அருமையானவர்களே, அப்படி தலைகீழாய் நிற்கிற அநேகர் எங்களுக்கு தேவை. తలకిందులుగా చేయవారు అక్కడ మనకు అవసరమే. How many of you would like to be upside down for Jesus? இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக தலைகீழாய் மாறும்படியாக எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? యేసు క్రీస్తు నిమిత్తమై తలకిందులుగా చేయాలని ఎంతమంది కోరుతున్నారు? And beloved ones, when Paul became a sober man, the people told he was exceeding mad. பரிசுத்த பவுல் தெளிந்த புத்தியில் ஒரு மனிதனாய் மாறின பின்பு ஜனங்கள் அவனை பார்த்து சொன்னார்கள், இவனுக்கு பித்தம் கொண்டிருக்கிறான், பைத்தியக்காரன் என்று சொன்னார்கள். పరిశుద్ధమైన పౌలు స్వస్థ బుద్ధితో ఉన్నప్పుడు జనులు ఆయన చూసి చెప్పారు, ఈయనకు వెర్రి పట్టి ఉన్నదని. It is good to be mad for Jesus. இயேசுவுக்காக பைத்தியக்காரராக மாறுவது மிகவும் நல்லது. యేసు నిమిత్తమై వెర్రి వాళ్ళముగా ఉండుట మనకు మంచిది. Bible says the spiritual man is mad. வேதம் சொல்கிறது ஆவிக்குரிய மனிதன் பைத்தியக்காரன். ఆత్మీయమైన మనుషుడు వెర్రివాడని వాక్యం చెప్తున్నది. Oh, it is good to be mad for Jesus. இயேசுவுக்காக பைத்தியக்காரராய் மாறுவது நல்லது. యేసు నిమిత్తమై వెర్రి వాళ్ళముగా మారుట మనకు మంచిది. You know, mad people have no worry at all. You ask the mad people, have they got any worry? They say they don't have any worry. பைத்தியக்காரர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா? அவர்களுக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது. அவர்களை பார்த்து ஏதாவது கவலை இருக்கிறதா என்று கேளுங்கள், ஒன்றுமே இருக்காது. వెర్రి పట్టిన వాళ్ళని అడిగి చూడండి, వాళ్ళకి ఏ చింత ఉండదు, ఏం జరిగినో ఏ చింత వాళ్ళకి లేదు. Beloved ones, when we in the spiritual sense become mad for Jesus, then we have nothing to worry in the world. அருமையானவர்களே, ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நாம் பைத்தியக்காரர்களாய் நாம் மாறுவோம் என்றால் இந்த உலகத்தில் பற்றியான எந்த கவலைகளுமே நமக்கு இருக்காது. ప్రియులారా, ఆత్మీయముగా యేసు నిమిత్తమై మనం వెర్రివారముగా మారినప్పుడు ఈ లోకమును గురించిన ఏ చింతయో మనకు ఉండదు. And before I close, I would like to come to the word that how do we experience all these 7 wonders in our Christian life. வேதவசனத்தை நாம் பிரசங்கத்தை முடிப்பதற்கு முன்பாக நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில் இந்த 7 விதமான அற்புதகரமான காரியங்களை நாம் எப்படி அனுபவிக்கலாம் என்கிறதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித் தர விரும்புகிறேன். ప్రసంగమును ముగించడానికి ముందుగా ఈ 7 విధములైన అనుభవాలను ఏ విధముగా మనం అనుభవించగలమో అనే కార్యము మాత్రం చెప్పుదాం. Beloved ones, we may experience all these wonders so that we may become a wonder for the glory of God. நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய மகிமைக்கு ஏதுவான ஒரு அற்புதமாய் மாறும்படியாக இந்த எல்லா அற்புதங்களையும் நம்முடைய ஜீவியத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும். దేవుని మహిమార్థమై మనం ఒక అద్భుతముగా మారినట్లు ఈ అద్భుతములను మనం అనుభవించాలను. And for the key for all these 7 wonders to experience is the first wonder. இந்த எல்லா அற்புதங்களையும் நம்முடைய ஜீவியத்தில் அனுபவிப்பதே முதலாவது ஒரு அற்புதம். ఈ అద్భుతములన్నిటినీ అనుభవించుటకు తాళపు చెవి లాంటిదే మొట్టమొదటి అద్భుతము. We already learned the most wonderful gift of Jesus is grace of God. Is grace. நாம் ஏற்கனவே நாம் படித்தோம், இயேசு கிறிஸ்துவின் மிகவும் அற்புதமான ஒரு வரம் தான் அவருடைய கிருபை. యేసు క్రీస్తు ఇచ్చినట్టు ఒక అద్భుతమైన వరమే దేవుని కృప. Through the grace we experience all these things. தேவனுடைய கிருபையினாலே இவை எல்லாவற்றையும் நாம் அனுபவிக்கலாம். దేవుని కృప వలన వీటన్నిటిని మనం అనుభవించగలము. And you may ask, how do we get this grace? இந்த கிருபை எப்படி பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நீங்கள் கேட்கக்கூடும். ఈ కృపను ఏ విధముగా పొందగలమో అని మీరు అడగవచ్చు. Yes, beloved ones, we can receive riches of grace today. ஆம் அருமையானவர்களே, இன்றைக்கு கிருபையின் ஐஸ்வர்யங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ప్రియులారా, ఈ దినమందు కృప ఐశ్వర్యమును మనం పొందగలము. Turn with me to Ephesians chapter 1 verse 7. எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை என்னோடு கூட நீங்கள் வேதத்தில் திறவுங்கள். ఎఫెసీ 1వ అధ్యాయము 7వ వాక్యమునకు త్రిప్పండి. அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தின்படியே இவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Riches of grace and forgiveness of sin connected together. கிருபையின் ஐஸ்வர்யமும் பாவ மன்னிப்பும் ஒன்றோடு இணைந்திருக்கிறது. కృప ఐశ్వర్యము పాప
పాప క్షమాపణ రెండును చేరి వెళుచున్నవి. Beloved ones, riches of grace is connected with forgiveness. அருமையானவர்களே, தேவனுடைய கிருபையானது மன்னிப்போடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. ప్రియులారా, దేవుని కృపనున్నది క్షమాపణతో చేరుచున్నది. Today, if you have to experience the riches of grace, understand the depth of the grace in forgiveness. நீங்கள் இன்றைக்கு கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் மன்னிக்க வேண்டியதான கிருபையினால் மன்னிக்க வேண்டியதனுடைய அந்த ஆழத்தை நீங்கள் உணர வேண்டும். కృప ఐశ్వర్యమును మీరు గ్రహించవాలంటే క్షమించినట్టు ఆ లోతైన అనుభవాలను ఎరిగి ఉండవాలి. When the Lord Jesus Christ forgave us, He forgave us by His grace. இயேசு கிறிஸ்து நம்மை மன்னித்த பொழுது அவருடைய கிருபையினால் நம்மை மன்னித்தார். యేసు మనలను క్షమించినప్పుడు ఆయన కృప వలన క్షమించి ఉన్నాడు. That Christ-like forgiveness will make our life real heaven. கிறிஸ்துவை போன்று மன்னிக்கிற ஒரு அனுபவம் நம்முடைய ஜீவியத்தை உண்மையாகவே பரலோகமாய் மாற்றிவிடும். క్రీస్తువలే క్షమించినట్టు అనుభవము మనను పరలోక అనుభవంగా మార్చును. Some of you might have read in the newspaper that a great saintly man called Richard Wurmbrand died last month. கடந்த மாதத்தில் சில வேளையில் செய்தித்தாளில் படித்திருக்கலாம், ஒரு பெரிய தேவனுடைய மனிதன் ரிச்சர்ட் உம்ராண்ட் கடந்த மாதத்தில் மரித்தார் என்று. వార్తాపత్రికలో చదివి ఉండవచ్చును, గొప్ప భక్తుడైన రిచర్డ్ వుంబ్రాండ్ గారు పోయిన నెలలో మరణించి ఉన్నాడు. He was in Romanian communist prison for 14 years. அவர் ருமேனியாவில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் சிறைச்சாலையில் 40 வருஷங்கள் இருந்தார். ఆయన దాదాపు 40 సంవత్సరములు ఆయన రుమేనియా కమ్యూనిస్ట్ జైలులో గడిపారు. One day the very communist captain who put him in the prison also landed in prison. ஒரு நாள் அவரை சிறைச்சாலையில் போடுதான் அந்த குறிப்பிட்ட அதிபதியும் கூட அவரோடு கூட சிறைச்சாலைக்குள் வந்தார். ఒకసారి ఆయనను జైల్లో వేసినట్టు ఆ అధికారి ఆయన కూడా జైలు పాలై ఉన్నాడు. Richard was shocked and asked, "Sir, you put me in the prison. How did you come into prison?" ரிச்சர்ட் அவரை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு, ஐயா, நீர் என்னை சிறைச்சாலையிலே போட்டீர், நீர் எப்படி சிறைச்சாலைக்கு வந்தீர் என்று கேட்டார். రిచర్డ్ గారు ఆశ్చర్యపడి అడిగాడు, అయ్యా మీరే కదా నన్ను జైల్లో వేశారు, మీరే విధముగా ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. You know the answer the communist captain gave? அந்த கம்யூனிஸ்ட் கேப்டன் கொடுத்ததான பதில் என்ன தெரியுமா? కమ్యూనిస్ట్ కెప్టెన్ ఇచ్చిన జవాబు ఏమిటో తెలియనా? I also became a Christian, that's why the government put me in the prison. நானும் ஒரு கிறிஸ்தவனாகிவிட்டேன், ஆகவேதான் அரசாங்கம் என்னையும் சிறைச்சாலையை போட்டு விட்டது. నేను కూడా క్రైస్తవుడుగా మారి ఉన్నాను, కాబట్టి ప్రభుత్వం నన్ను కూడా జైల్లో వేసి ఉన్నదని This చెప్పారు. communist captain killed so many Christians, put in prison so many Christians, and he became a Christian, and then government put him in prison. இந்த கம்யூனிஸ்ட் கேப்டன் எத்தனையோ கிறிஸ்தவர்களை கொன்று போட்டிருக்கிறான், இவர் எத்தனையோ கிறிஸ்தவர்களை சிறைச்சாலையில் அடைத்திருக்கிறான். இப்பொழுது தான் ஒரு கிறிஸ்தவனாய் மாறின பின்பு அந்த கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம் அவரையும் சிறைச்சாலையில் போட்டுவிட்டது. ఈ కెప్టెన్ ఎంతో మంది క్రైస్తవులను హింసించి చంపి జైలు పాలు చేసి ఉన్నాడు. ఆయన క్రైస్తవుడుగా మారినప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వం ఆయన కూడా జైల్లో వేసి ఉన్నది. Richard Wurmbrand asked, "Sir, how did you become a Christian?" அப்பொழுது ரிச்சர்ட் உம்ராண்ட் அவரை பார்த்து, ஐயா, நீர் எப்படி கிறிஸ்தவனாக மாறினீர் என்று கேட்டார். రిచర్డ్ వుంబ్రాండ్ గారు అడిగాడు, అయ్యా మీరు ఏ విధముగా క్రైస్తవులయ్యారు? It is a heart touching story. அது ஒரு இருதயத்தை தொடக்கூடியதான ஒரு கதை, ஒரு சரித்திரம். అది హృదయాన్ని ముట్టునట్టి ఒక కథ ఉన్నది. That communist captain told how he became a Christian. அந்த கம்யூனிஸ்ட் தளபதி தான் எப்படி கிறிஸ்தவனாக மாறினான் என்பதை சொன்னார். ఆ కమ్యూనిస్ట్ కెప్టెన్ తాను ఎట్లు క్రైస్తవుడుగా మారినో చెప్పి ఉన్నాడు. There was a little boy there in that land where his mother was killed by this communist captain. அந்த பட்டணத்திலே ஒரு சிறு பையன் இருந்தான். அவனுடைய தாயார் இந்த கம்யூனிஸ்ட் தளபதியினாலே கொல்லப்பட்டார். ఆ పట్టణంలో ఒక చిన్న అబ్బాయి ఉండెను. ఆ అబ్బాయి యొక్క తల్లిని ఈ కమ్యూనిస్ట్ కెప్టెన్ చంపి ఉన్నాడు. That little boy, every birthday of the mother, he used to make a bouquet of flowers and give to the mother. அந்த வாலிபன் தன்னுடைய தாயாருடைய பிறந்த நாள், ஒவ்வொரு பிறந்த நாள் வரும் பொழுதும் ஒரு பூச்செண்டை செய்து தன்னுடைய தாயாருக்கு கொடுப்பது வழக்கம். ఆ అబ్బాయి తన తల్లి యొక్క జన్మదినం వచ్చినప్పుడు పూలతో ఒక కట్టం చేసి ఆమెకి ఇవ్వటం అలవాటు. After his mother was killed by this communist captain, the next birthday of the mother came. இந்த கம்யூனிஸ்ட் தளபதியினால் அவனுடைய தாயார் கொன்று போடப்பட்ட பின்பு அடுத்த முறையாக அவனுடைய தாயாருடைய பிறந்த நாள் வந்தது. కమ్యూనిస్ట్ కెప్టెన్ ఆ తల్లిని చంపిన తర్వాత ఆ తల్లి యొక్క జన్మదినం వచ్చింది. The boy was very sad
what is the use of making a bouquet now? அப்பொழுது அந்த பையன் அந்த சிறுவன் மிகவும் துக்கப்பட்டான். இப்பொழுது ஒரு பூச்செண்டு செய்து என்ன பிரயோஜனம்? ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి చాలా దుఃఖంతో నేనెందుకు ఇక మీదట ఈ పువ్వులతో దీన్ని చేయాలని అనుకున్నాడు. He thought, anyway, every birthday of my mother I used to make a bouquet. Now I will make a bouquet and lay it on the grave of my mother. அவன் நினைத்தான், ஒவ்வொரு வருஷம் நான் பூச்செண்டு செய்து என் தாயாருக்கு கொடுப்பேன். இந்த வருஷத்தில் நான் அதை செய்து என் தாயாருடைய கல்லறையின் மேல் கொண்டு போய் வைப்பேன். ప్రతి సంవత్సరము నా తల్లికి పూలతో ఈ విధముగా చేస్తున్నాను కదా, ఈ సంవత్సరము కూడా నేను ఆమె యొక్క సమాధి వద్దకు వెళ్ళి దీన్ని అప్పగించదని చెప్పి He అనుకున్నాడు. made a beautiful bouquet and he was going to the cemetery. அவன் அழகான ஒரு பூச்செண்டு செய்து கல்லறை நோக்கி சென்றான். పూలతో అందముగా ఒకదాన్ని చేసి సమాధి తోటకు వెళ్తున్నాడు. All the time he was thinking about his mother. அந்த வேளையிலெல்லாம் தன்னுடைய தாயாரை குறித்தே அவன் நினைத்துக் கொண்டிருந்தான். తల్లిని గుర్చే తలంచుచూ వెళ్తున్నాడు. One thing that mother told really struck him, son, you must love your enemies. That is what Jesus taught. அந்த வேளை அவன் நினைத்துக் கொண்டது வேளையில் ஒரு காரியம் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது. அது அவனுடைய தாய் அவனுக்கு சொன்ன காரியம், மகனே, இயேசு நம்மை நேசித்தது போல நம்முடைய சத்துருவை நீ நேசிக்க வேண்டும். తన తల్లి తనతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం వచ్చింది ఏమిటంటే, నీ శత్రువులను ప్రేమించమని యేసు ప్రభువే సెలవిచ్చి ఉన్నాడు అని. He really wanted to obey what mother told. தன்னுடைய தாயார் சொன்னதற்கு அவன் உண்மையாக கீழ்ப்படிய விரும்பினான். తల్లి చెప్పిన దానికి లోబడవలననే తలంపు కలిగింది. He started thinking, who is my enemy? அப்பொழுது எனக்கு சத்துரு யார் என்று நினைக்க ஆரம்பித்தான். నా శత్రువు ఎవరు అని ఆ అబ్బాయి తలంచడానికి ప్రారంభించాడు. The one who killed my mother. என்னுடைய தாயாரை கொன்று போட்டவர்தான். మా అమ్మను చంపిన వ్యక్తి. I want to love the one who killed my mother. என்னுடைய தாயாரை கொன்று போட்டவரை நான் அன்பு கூறப் போகிறேன். మా అమ్మను చంపిన వ్యక్తిని నేను ప్రేమించవలను. Then he got an idea. உடனே அவனுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது. ఒక తలంపు వచ్చింది. If I will lay this bouquet on the grave of my mother, mother is not going to enjoy that in heaven. நான் இந்த பூச்செண்டை செய்து இந்த தாயாருடைய கல்லறையில் வைத்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற தாயார் இதை அனுபவிக்க போகிறதில்லை. ఈ పూలగుచ్చును నేను సమాధి మీద పెడితే నా తల్లి దీన్ని అనుభవించదు కదా. I must give this bouquet to the one who killed my mother so that I can show love to him. நான் இந்த பூச்செண்டை செய்து என்னுடைய தாயாரை கொன்று போட்டாரே, அவரிடத்தில் நான் அன்பா இருக்கிறேன் என்கிறதை காண்பிக்கும்படியாக அவருக்கு கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தான். నా తల్లిని చంపినటువంటి ఆ వ్యక్తికి ఈ పూల గుత్తుని ఇవ్వాలని తలంపు వచ్చింది. He turned back from going to the cemetery with great difficulty. Finally, in the city, he found the communist captain's office. கல்லறைக்கு போயிருந்தவன் திரும்பி அந்த பட்டணத்தில் இருக்கிறதான அந்த தளபதியை மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடித்து அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார். సమాధి చోటుకు వెళ్ళి అబ్బాయి తిరిగి పట్టణంలోనికి వచ్చి చాలా కష్టంతో ఆ కెప్టెన్ గారి యొక్క ఆ కార్యాలయాన్ని కనుగొన్నాడు. And he went to the office and told, sir, please receive this bouquet. அந்த தளபதியினுடைய அலுவலகத்தை கண்டுபிடித்து அங்கே போய் அவரை பார்த்து, ஐயா, தயவு செய்து இதை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார். కార్యాలయంలో ఆ అధికారిని సంధించి, అయ్యా, దీనిని అంగీకరించమని చెప్పాడు. He was a cruel man. He asked, what good thing have I done for you to give me this bouquet? அவன் ஒரு மூர்க்கமான ஒரு மனிதன். அவன் இந்த சிறுவனை பார்த்து, நீ இந்த பூச்செண்டை கொண்டு வந்து எனக்கு கொடுக்கும்படி நான் உனக்கு என்ன நன்மை செய்தேன் என்று கேட்டான். ఆ అధికారి చాలా మూర్ఖుడు, అడుగుతున్నాడు, నేను ఏ మేలు చేశానని ఈ పూల గుత్తిని తెచ్చి ఉన్నావని అడిగాడు. Sir, today is my mother's birthday. ஐயா, இன்றைக்கு என்னுடைய தாயாருடைய பிறந்த நாள். అయ్యా, మా తల్లి యొక్క పుట్టిన రోజు ఈ రోజు అని చెప్పాడు. On her birthdays, every time I used to give a bouquet. அவர்களுடைய பிறந்த நாள் வரும்பொழுதெல்லாம் நான் எப்பொழுதும் இதை போல ஒரு பூச்செண்டு செய்து அவர்களுக்கு கொடுப்பது வழக்கம். ఆమె యొక్క ప్రతి పుట్టుక రోజున పూల గుత్తిని ఆమెకి ఇస్తూ ఉన్నాడు. But you killed my mother last year. ஆனால் கடந்த வருஷத்தில் நீங்கள் என்னுடைய தாயாரை கொன்று விட்டீர்கள். పోయిన సంవత్సరం మీరే మా తల్లిని చంపారు. I was on the way to put this bouquet on the grave of my mother. என்ற தாயாருடைய கல்லறையின் மேல் கொண்டு போய் வைக்கலாம், என்ற பூச்செண்டை வைக்கலாம் என்று நான் கல்லறைக்கு போய் கொண்டிருந்தேன். ఆ పూల గుత్తిని ఆమె సమాధి మీద పెట్టవాలని నేను వెళుతూ ఉంటే Then I remembered what my mother taught me, son, love your enemies. That is what our God taught us. அப்பொழுது என்ற தாயார் எனக்கு சொல்லி தந்த ஒரு காரியம் ஞாபகம் வந்தது. மகனே, உன்னுடைய சத்துருவை நீ நேசிக்க வேண்டும், இதைதான் நம்முடைய தேவன் நமக்கு போதித்திருக்கிறார். అప్పుడే నా తల్లి చెప్పినది నాకు జ్ఞాపకం వచ్చినది, కుమారుడా, నీ శత్రువులను ప్రేమించమని చెప్పిన కార్యం జ్ఞాపకం Therefore, వచ్చింది. please receive my bouquet so that my mother will be happy in heaven because I obeyed my mom.
தயவு செய்து இந்த பூச்செண்டை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதனால் பரலோகத்தில் இருக்கிறதான் என்னுடைய தாயார் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படிந்தேன் என்று அறிந்து அவர்கள் சந்தோஷப்படட்டும். దయచేసి ఈ పూల గుత్తిని అంగీకరించండి. నా తల్లి చెప్పిన మాటలకు నేను నిలబడి ఉన్నానని ఆమె సంతోషముగా ఉండాలి అని చెప్పాడు. When that boy told this, you know what happened to the captain? இந்த சிறுவன் இந்த காரியத்தை சொன்ன பொழுது அந்த தளபதிக்கு என்ன நடந்தது தெரியுமா? ఈ అబ్బాయి ఈ కార్యములు చెప్పినప్పుడు ఏం జరిగినదో తెలియనా? Hard-hearted man's heart was melted. கடின இருதயம் உள்ள மனிதனுடைய அந்த இருதயம் உருகியது. కఠిన హృదయం కలిగిన ఆయన హృదయమే కరిగిపోయింది. He never heard about it, loving the enemies. All the communists, they learned was to kill the enemies. கம்யூனிஸ்ட்காரர்கள் எல்லாரும் சத்துருக்களை கொன்று போட வேண்டும் என்று தான் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு காலம் இந்த தளபதி சத்துருவை நேசிக்க வேண்டும் என்கிற காரியத்தை கற்றுக்கொண்டதே இல்லை. కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు శత్రువులను చంపండి అనే కార్యాలే విని ఉన్నారు కానీ శత్రువులను ప్రేమించమనే విషయాన్ని విని ఉండలేదు. Instead of taking the bouquet, the captain took the boy into his hands. அந்த பூச்செண்டை வாங்குவதற்கு பதிலாக அந்த சிறுவனை அந்த தளபதி அப்படியே தன்னுடைய கையில் எடுத்தார். పూల గుత్తిని తీసుకొంటకు ముందుగా ఆ యొక్క అబ్బాయిని ఆ కెప్టెన్ గారు అట్లాగే లాక్కున్నాడు. Son, from today your mother's God is my God. மகனே, இன்று முதல் உன்னுடைய தாயாருடைய தேவன் தான் என்னுடைய தேவனும் கூட. కుమారుడా, ఈ దినం మొదలుకొని నీ తల్లి దేవుడే నాకు దేవుడై ఉన్నాడు. To love the enemies, I want to do that. சத்துருவை நேசிக்கும்படியாக நான் அதை செய்ய விரும்புகிறேன். శత్రువులను ప్రేమించుటకై నేను ఆ కార్యమును చేయగలను. He became a strong Christian for Christ in Romania. அதன் பின்பு ருமேனியாவிலே கிறிஸ்துவுக்காக மிக உறுதியான ஒரு கிறிஸ்தவனாய் அவர் மாறிவிட்டார். రుమేనియా దేశములో ఒక చాలా స్థిరమైనట్టి క్రైస్తవుడుగా మారి ఉన్నాడు. And the government put him in prison. அதனால் அரசாங்கம் அவரை சிறைச்சாலையில் அடைத்தது. ప్రభుత్వము ఆయనను చెరసాలలో వేశాడు. That is, beloved ones, that what that mother taught, that every one of us should be like that mother, to live and to teach that forgiving love of Jesus. அந்த தாயார் எப்படி அந்த சிறுவனுக்கு போதித்தார் என்று பாருங்கள். நாம் ஒவ்வொருவரும் அந்த தாயாரை போல இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது போல சத்துருக்களை நேசிக்கோ மன்னிக்கோ மற்றவர்களுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுப்போம். அப்படி நாம் ஜீவிப்போம். ఆ తల్లి చిన్న బిడ్డకు నేర్పిన విధముగా మనమును శత్రువులను ప్రేమించవలననే యేసు ప్రభు యొక్క బోధనను ఇతరులకు బయలుపరచాలి. If we want to experience riches of grace, beloved ones, we must love our enemies with Christ-like love. அருமையானவர்களே, கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் என்றால் கிறிஸ்துவ விதமாக தன்னுடைய சத்துருக்களை நேசித்தாரோ அதை போல நாம் நம்முடைய சத்துருக்களை நேசிக்க வேண்டும். కృప ఐశ్వర్యమును అనుభవించాలంటే క్రీస్తు శత్రువులను ప్రేమించిన విధముగా మనమును ప్రేమించవలెను. How much you love your enemies, that much only you love Jesus. நீங்கள் உங்களுடைய சத்துருக்களை எவ்வளவாக நேசிக்கிறீர்களோ அவ்வளவுதான் உங்களுடைய இயேசுவையும் நீங்கள் நேசிக்கிறீர்கள். మీరు శత్రువులను ఎంతవరకు ప్రేమించగలరో అంతగానే యేసును ప్రేమించగలరు. When we have that forgiving love of Calvary, I tell you, beloved one, Christian life will become very easy. அருமையானவர்களே, அந்த கல்வாரியின் மன்னிக்கிற அன்பு நம்முடைய ஜீவியத்தில் வரும் என்றால் நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியம் மிகவும் இலகுவானதாய் மாறிவிடும். ప్రియులారా, కల్వారి యొక్క క్షమించే ప్రేమ మీలో ఉన్న యెడల క్రైస్తవ జీవితము చాలా సులభముగా మారును. If your neighbors are not saved, if your friends are not saved, many others are not saved, perhaps you have not shown Christ-like love which that mother taught the boy. உங்களுடைய அயலகத்தார் இன்னும் ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தால், உங்களுடைய நண்பர்கள் ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தால், மற்றவர்கள் இன்னும் உங்களுக்கு அறிமுகமான மற்றவர்கள் ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தால் அதற்குரிய ஒரு காரணம் என்ன தெரியுமா? நீங்கள் இன்னும் கிறிஸ்து நேசித்தது போல, சத்துருக்களை நேசித்தது போல, அந்த தாயார் அந்த சிறுவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது போல நீங்கள் அவர்களிடத்தில் உங்களுடைய அன்பை காட்டவில்லை. నీ పొరుగువారో స్నేహితులు తక్కిన వారో రక్షణ పొందకుండా ఉన్నారంటే ఆ తల్లి తన కుమారుడికి నేర్పిన విధముగా శత్రువులను ప్రేమించే అనుభవంలో మీరు బయలుపరచలేదని అర్థం. I have seen so many people, as they forgave others, their sickness healed also. நான் எத்தனையோ பேருடைய விஷயத்தில் கவனித்திருக்கிறேன். அவர்கள் மற்றவர்களை மன்னித்த மாத்திரத்தில் அவருடைய வியாதிகள் குணமடைந்திருக்கின்றன. నేను అనేకులను గమనించున్నాను. వారు ఇతరులను క్షమించిన సందర్భంలో వారి వ్యాధులు స్వస్థతపడెను. One diabetic person instantly got healed as he forgave others. சர்க்கரை வியாதினால் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான ஒருவர் மற்றவர்களை மன்னித்த அதே நிமிஷத்தில் அவர் பூர்ண குணமடைந்தார். చక్కెర వ్యాధితో కష్టపడుతున్న ఒక వ్యక్తి
ఇతరులను క్షమించిన అదే క్షమములో స్వస్థతను పొందారు. Forgiveness and healing, they go together, beloved ones. அருமையானவர்களே, இந்த மன்னிப்பும் சுகமும் ஒன்றோடு இசைந்தே இருக்கும். ప్రియులారా, క్షమాపణ స్వస్థత ఇవి రెండును ఏకముగా వెళుచున్నది. And as I close my verse, என்னுடைய வார்த்தைகளை நான் முடிப்பதற்கு முன்பாக నా మాటలను క్లుప్తపరచుటకు if ముందుగా we want to experience the grace of God, தேவனுடைய கிருபையை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் దేవుని కృపను మీరు అనుభవించవాలంటే forgive as Christ forgave. கிறிஸ்து மன்னித்தது போல மன்னியுங்கள். క్రీస్తు క్షమించినలాగున క్షమించండి. Maybe you may be suffering with some sickness. நீங்கள் ஒருவேளை ஏதாகிலும் வியாதியினால் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கலாம். ఒకవేళ మీరు వ్యాధులతో కష్టపడుతుండవచ్చు. Now you can be healed. இப்பொழுதே நீங்கள் சுகமடையலாம். ఇప్పుడే మీరు స్వస్థతను పొందగలరు. Medicines and doctors and operations may fail, but Jesus never fails. மருந்துகளோ மருத்துவரோ அறுவை சிகிச்சைகளோ ஒருவேளை தோல்வியில் முடியும், ஆனால் இயேசு ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். వైద్యులు మందులు ఆపరేషన్లు అపజయం పొందినప్పటికీ యేసు ఎన్నడూ అపజయం పొందడు. It may be shocking to you, but let me tell you from the Bible that in the Bible the word medicine is witchcraft. நான் சொல்வது ஒருவேளை உங்களுக்கு அதிர்ச்சியூட்டக்கூடியதாக இருக்கும் என்றாலும் வேதத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன், மருந்து என்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் பில்லி சூனியம். నేను కార్యం చెప్పబోతున్నాను, ఆశ్చర్యకరముగా ఉండవచ్చును. దేవుని వాక్యములో మందులు అనే ఆ పదము చేతబడులకు సంబంధముగా వ్రాయబడి ఉన్నది. I have no time to read, but you can make a note. Galatians chapter 5 verse 20. கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை குறிப்பிட்டு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எல்லாவற்றையும் விவரமாக சொல்ல இப்பொழுது நேரமில்லை. గలతీ 5వ అధ్యాయము 20వ వాక్యమును మీరు గమనించండి. అన్నిటిని వివరించడానికి సమయం లేదు. Revelation 18:23. வெளிப்படுத்தல் 18ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். ప్రకటన 18:23వ All వాక్యము. these verses, witchcraft or sorcery mentioned, you read any Bible dictionary, the original word pharmakia or its medicine. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான பில்லி சூனியம் இவைகளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான வார்த்தை நீங்கள் டிக்ஷனரியிலே படித்து பாருங்கள். பார்மாக்கியா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அதனுடைய கருத்து பில்லி சூனியம். ఈ వాక్యములో వ్రాయబడి ఉన్నట్టు అక్కడ రాయబడినటువంటి మంత్రము తంత్రములు అనేది గ్రీకు భాషలో ఫార్మాకియా అంటే మందులు అని అర్థం. In other words, truly beloved ones, when you take medicine, you are getting involved with witchcraft or sorcery. That is what the word of God says. வேறு விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், நீங்கள் மருந்து உபயோகப்படுத்தும் பொழுது நீங்கள் பில்லி சூனியத்தில் அல்லது இப்படிப்பட்ட மந்திரவாதத்தில் நீங்கள் சம்மதப்படுகிறீர்கள் என்று வேதம் தான் சொல்கிறது. మీరు మందులను ఉపయోగించున్నారంటే మంత్రములకు సంబంధమైన కార్యములనే అలవర్చున్నారని అర్థము. Today I request you, give up the witchcraft and trust in Jehovah Rapha, the healer divine. இன்றைக்கு நான் உங்களிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறேன், நீங்கள் உங்களுடைய பில்லி சூனியத்தை மந்திரவாதத்தை விட்டுவிட்டு யெகோவா ரஃபாவாகிய சுகமாக்குகிற தேவன் மேல் உங்களுடைய நம்பிக்கை வையுங்கள். ఈ రోజున నేను చెబుతున్నాను, ఈ మంత్రముల లాంటి మందులను వదిలిపెట్టి యెహోవా రఫానే దేవుణ్ణి అంగీకరించండి. Make a dedication. Now itself the Lord is able to heal you. இப்பொழுதே நீங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்மானம் செய்வீர்கள் என்றால் கர்த்தர் உங்களை உடனடியாக சுகமாக்குவார். ఇప్పుడే అటువంటి తీర్మానం చేసినట్లే ప్రభువు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచును. The grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men. எல்லா மனுஷனுக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபையானது பிரசன்னமாகி இருக்கிறது. సమస్త జనులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమైనది. Now shall we all stand up? The time is up. நேரமாகிவிட்டது. நாம் எல்லாரும் இப்படி எழுப்பி நிற்போமாக. సమయమై ఉన్నది. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడండి. But the grace of God that brought salvation hath appeared unto all men. எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கக்கூடிய தேவ கிருபை பிரசன்னமாகி இருக்கிறது. సమస్త జనులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమైనది. All brothers and sisters, come forward as much as possible. எல்லா சகோதரர்களும் சகோதரிகளும் எவ்வளவு தூரம் முன்னால் நெருங்கி வர முடியுமோ முன்னுக்கு வாருங்கள். సహోదర సహోదరులు దయచేసి ముందుకు రండి. Those who are outside the chairs, I think there is enough room. Come inside for a few minutes. வெளியே நிற்கிறவர்கள், நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் உள்ளே ஏராளமான இடம் இருக்கிறது. எவ்வளவு தூரம் வர முடியுமோ உள்ளே எல்லாரும் வந்து விடுங்கள். బయట కుర్చీల్లో ఉన్నవారు దయచేసి లోపలికి రండి, మీకు కూడా చోటు ఉన్నది. Please keep coming. I really believe all these 7 wonders in the word of God can come to you and me this morning. தயவு செய்து எல்லாரும் உள்ளே வந்து கொண்டே இருங்கள். இந்த காலையிலே நாம் சிந்தித்ததான இந்த 7 விதமான அற்புதங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது. మనం ఇప్పుడు ధ్యానించిన
ఏడు విధములైన అద్భుతములను దేవుడు మీకు ఇప్పుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. Oh, receive the greatest gift, the grace of God. எல்லாவற்றுக்கும் பார்க்கலும் மேலான வரமாகிய தேவனுடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన వరము దేవుని కృప పొందండి. Grace of God appeared unto all men, beloved ones, all of us who are standing here. The grace of God wants to be bestowed. எல்லா மனுஷருக்காகவும் கிருபையானது வெளிப்பட்டிருக்கும் என்றால் இங்கே காணப்படுகிற யாவருக்கும் அந்த கிருபை இப்பொழுது கிடைக்கும். సమస్త మనుషులకు దేవుని కృప ప్రత్యక్షమాయను అంటే ఇక్కడ నిలబడిన వారందరికీ దేవుని కృప. That grace will save you and heal you. அந்த கிருபை உங்களை ரட்சிக்கும், உங்களை சுகமாக்கும். ఆ కృప మిమ్మల్ని రక్షించును, స్వస్థపరచును. That grace will change you. அந்த கிருபை உங்களை மறுரூபமாக்கும். ఆ కృప మిమ్మల్ని మార్చును. That grace will change you when Jesus comes. அந்த கிருபை இயேசு வரும்போது உங்களை மறுரூபமாக்கிவிடும். ఆ కృప యేసు వచ్చినప్పుడు మార్చును. Receive the riches of grace now. கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை இப்பொழுது நீங்கள் எல்லாரும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ఐశ్వర్యమును పొందండి. Receive the riches of grace now. கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை இப்பொழுது நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ఐశ్వర్యము పొందండి. Receive anointing by the grace of God. தேவனுடைய கிருபையினால் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். దేవుని కృపలో అభిషేకం పొందండి. Receive healing by the grace of God. தேவனுடைய கிருபையினால் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். కృపలో స్వస్థత పొందండి. Receive the grace of God and let our life be transformed. தேவனுடைய கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொண்டு நம்முடைய ஜீவியம் முற்றிலுமாய் மாற்றப்படட்டும். కృపను పొంది జీవితంలో రూపాంతర పొందుదాం. Open your heart and open your mouth. உங்களுடைய இருதயத்தை திறவுங்கள், உங்களுடைய வாயை திறவுங்கள். హృదయములను నోరులను తెరవండి. Cry for the grace of God. தேவனுடைய கிருபைக்காய் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். దేవుని కృప కొరకై ఏడవండి. Grace, grace, grace. கிருபை 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 என்று சொல்லுங்கள். కృప Grace, grace, grace. கிருபை கிருபை கிருபை. కృప కృప కృప. Oh, everything by grace. நாம் எல்லாரும் கிருபையை பெற்றுக்கொள்வோம். కృప. Hallelujah. 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 హల్లెలూయా. కృప దేవుని కృప దేవుని కృప. தேவ கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவரை போற்றி துதித்து பாடி ஹல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். அவரை போற்றி துதித்து பாடி. O thou most wonderful God, thou art a great and a marvelous wonder. Thy grace is a wonder, Lord God. Thy sacrifice at Calvary is a wonder, O God. Yea, all that thou hast done is a wonder. And Lord, thou art making us a wonder also, O God. And we just glory in this great grace and the great work you are doing. O God, receive all the glory and all the praise forever and forever in Jesus' precious name. And now, God, keep us to the rest of this day in the grace of Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Hallelujah.